luego, ¿no? Para encuesta. 아마 설문조사를 먼저 하신 분들도 계실 건데, Puede ser que hay personas que no adelantado que habrán hecho. 저희 설명을 들으시고 그 수정할 내용이 있으면 접속해서 수정하시면 됩니다. Si último y si después de escuchar nuestras conversaciones juntos, si tienen idea, cambia idea para seleccionar otra vez, numerarlo, puede volver a entrar, ¿no? 윌리엄, 이거 혹시 줌으로도 지금 동시에 나가고 있나요? La persona también está conectado, sí, mucha gente, ¿no? Han conectado. Muy 좀, buenos días también, personas que están virtual. 줌 되고 있는 거죠? Sí, 어, ¿no? Están grabando, ¿no? También están conectados. 네, 줌에서도 혹시 질문이 있으시거나 그러면 채팅방에 남겨주시면 저희가 확인해서 답변을 드릴 거고요. La persona que están conectados virtualmente, tienen duda, pregunta, comenten en el chat. Entonces alguien de nosotros se va a tomar, ¿no? Trabajo de, sería leerlo, ese comentario y avisarnos, ¿sí? 그리고 다시 한번 말씀드리지만 여러분들의, 그러니까 페루의 국토 ITS를 선정하는 중요한 일이니까 잘 들으시고 잘 조사에 임해주시면 되겠습니다. No hay duda que ustedes se van a prestar mucha atención ahorita porque sí, el servicio que vamos a seleccionar es para ustedes, ¿no? 그러면 저희 서비스 선정 과정에 대해서 간략하게 저희 컨소시엄의 김영정 부장님께서 설명을 드리겠습니다. Entonces, señor especialista de ITS, no servicio, que va a estar breve instrucción. Muchas gracias. 네, 안녕하세요. 그 ITS 서비스 도입 선정 과정에 대해서 발표드릴 김병정입니다. Su nombre es Kim Byung-jong, que va a estar explicando sobre para selección de servicio ITS. 네, 오늘은 저희 발표가 끝난 이후에 설문조사를 아까 말씀드린 바와 같이 시행하게 될 건데 여기서 가장 중요한 부분은 그 서비스 22개에 대한 그 담당하신 여러분들의 의견들을 정리해 주시는 겁니다. Luego de mi presentación, tenemos que seleccionar, bueno, por lo menos ver qué se trata cada uno de servicio. 제 발표가 끝난 이후 22개 서비스에 대한 발표를 저희 장 전문님께서 하실 건데요. Claro, después de mi presentación, señor que están al lado, señor Chang Dong-un, también va a estar explicando sobre 22 servicios de ITS. 그때 들으시면서 22개 서비스에 대한 우선순위를 간략하게 메모하시면서 나중에 마지막에 설문지에다가 구글 폼을 이용한 설문조사에다가 양식을 작성하시면 될 것 De 같습니다. repente ustedes tienen algo para anotar, podría utilizarlo en el momento de estamos explicando sobre 22 servicios, agendarlo, anotar un comentario para poder rankearlo, ¿no? Porque hay que enumerar el número 1 hasta el 22. Entonces ustedes de repente internamente podría tomar esa agenda. 다음 장이요. Siguiente hoja, por favor. 필요 없을 것 같아요. 우선 됩니까? 예. 저희 페루 국도에 도입할 ITS 후보 서비스의 선정 절차는 총 4단계를 통해서 이루어졌습니다. Y hay 4 pasos para poder seleccionar este servicio ITS. 첫 번째로 저희가 MP 소개팅이 지난 1차 출장 및 현장 조사 및 운원 조사를 통해서 사업 대상 구간인 팬 아메리칸 하이웨이 전체 구간에 대한 문제점을 분석하였습니다. Hemos analizado después, sería visita a campus, no instituto, hemos sacado también identificaciones, implicaciones. 이러한 문제점 분석을 통해서 안전성, 효율성, 편의성, 미래 지향성이라는 4가지 ITS 도입 계속 목표를 설정하였습니다. Hemos configurado, identificado tema de, porque hemos ¿no? sacado, identificado seguridad, eficiencia, comodidad y orientación futura. 설정된 개선 목표의 달성을 위해서 ITS 서비스를 매칭하였으며 그 결과 7개 분야의 22개 서비스 후보 ITS 서비스가 선정되었습니다. Luego de ese trabajo hemos mapeado, entonces hemos sacado 7 sería sectores y 22 servicios. 오늘 설문조사 끝나고 다음 주 월요일에 저희 그 AHP 분석에 대한 가중치 설정을 한 이후로 우선순위 평가를 통해서 도입 우선순위가 선정됩니다. Entonces, semana que viene, el lunes, ¿no? Que vamos a trabajar, se llama análisis proceso de análisis jerárquica, ¿no? A través de ese, ¿no? análisis vamos a concluir, sería para ver qué servicio vamos a seleccionar. 네, 다음 장입니다. 예, 우선 지난 출장 및 문헌조사를 통해서 분석한 팬 아메리칸 하이웨이 1560km에 대한 문제점 검토 결과를 말씀드리겠습니다. Vamos a darle el resultado, ¿no? Resultado sobre proyecto piloto es 1560 kilómetros en alcance, ¿no? De espacial.
대상 구간을 다시 말씀드리면 펜 아메리칸 하이웨이 트루히오를 시작으로 해서 Empezando de Trujillo, 리마를 거쳐서 Lima, 아레quipa까지 이어지는 hasta Arequipa. 1560km가 1560 kilómetros, ¿no? Abarca el alcance espacial. 우선 가장 큰 문제점 중에 하나로 도심 구간에 상습 지정체가 있습니다. Sería uno de los problemas que encontramos tanto en Trujillo, las ciudades grandes, cuando pasan por ese camino, hay bastante tráfico, ¿no? Congestión. 리마, 트루히오 같은 대도시 주변에서 대도시 주변을 통과하는 펜 아메리칸 하이웨이에서 상습적인 지정체가 발생하는 Sí, sí, 것이 que manera frecuentemente 문제인 것으로 pasan 분석되었습니다. congestión. 또한 국도 주변에 형성되어 있는 마을을 통과하는 구간의 경우 보행자와 차량 간 충돌 사고가 빈번하게 발생하는 것을 알 수가 있었습니다. Conflicto, ¿no? Peatonales en zona urbana, accidentes frecuentes entre peatones y vehículos, ¿no? 이로 인한 인명 피해 또한 심각한 것으로 También, 파악되었습니다. obviamente, por ende, sería mortalidad, ¿no? Accidente que hasta provoca muerte. 다음은 도로 주변의 지형으로 인해 발생되는 문제점입니다. Principales problemas en tramos, objetivo, tramos en riesgo de, ¿no? Deslizamiento de, ¿no? 도로 주변으로 모래 사면이 형성되어 있는 사막 지형을 통과하는 경우에는 모래가 도로 위로 흘러내리는 슬라이딩 현상으로 인한 도로 폐쇄가 빈번하게 발생하고 Sí, 있으며 cierre frecuente, ¿no? Carreteras debido a deslizamiento de arena, ¿no? Cercana a la vía. 이러한 상황이 발생했을 때 늦어지는 도로 복구로 인해서 도로 용량 감소 및 후속 사고 발생이 빈번하게 발생한 것으로 Entonces, 나타났습니다. obviamente tiene que hacer obra, ¿no? Para hacerlo como estaba antes, entonces tomaba su tiempo también, tardanza. 또한 안데스 산맥 지류 등을 통과하는 도로에서는 절토부의 산사태 및 낙석으로 인한 도로 폐쇄가 발생한 것으로 분석되었습니다. También hay riesgo de cierre de carretera, accidente por deslizamiento y caída de roca, ¿no? O, ¿no? Área montañosa durante terremoto u otro, ¿no? 다음은 해안도로의 특성상으로 발생하는 문제점입니다. Y también es otro problema por tema de, ¿no? Naturaleza que hay cerca al mar. 저희 대상 구간 중에 바다와 연접해서 지난 도로의 경우에는 바다에서 발생하는 해무가 발생을 하고요. Aumento de riesgo, accidentes debido a las dificultades de visibilidad por niebla que no pueden asegurar la visibilidad. 고지대 통과도로의 경우에는 운무가 발생하여 운전자의 시야를 방해하는 경우가 Y 많았습니다. claro, eso también pasa, ocurre en carretera costera y de alta altitud también, ¿no? 이러한 시야 방해가 그 오르막 경사 구간에는 저속 주행 차량의 후미 추돌 사고로 인한 후미 추돌 사고의 원인이 되므로 Claro, justamente provoca accidente por no asegurar la visibilidad, ¿no? A que encuentran choque, ¿no? 이를 예방하기 위한 적절한 조치가 필요할 것으로 Necesita una solución para solucionar ese tipo de niebla, ¿no? 다음으로 도로 주변에 학교 등 교통 약자 시설이 위치한 경우입니다. También riesgo, accidente infantil en zona cercana de escuela, ¿no? Zona escolar. 국도 특성상 고속 주행하는 차량이 많은 것으로 파악이 되었고 Por características como carretera, a veces toman velocidad, no disminuye, ¿no? 이러한 구간을 통과할 때는 저속 주행을 유도할 필요성이 있는 것으로 Sí o sí 검토되었습니다. hay que, bueno, obviamente esa zona tendría que ir baja de velocidad, ¿no? 마지막으로 도로 선형 불량 구간에 대한 문제점입니다. También hay problemas tramos en los deficiencias geométricas, ¿no? 산악 지형을 통과하는 도로에서 주로 나타나는 문제점이고 평면 선형 및 종단 선형의 문제로 인해 추락 사고 및 후미 추돌 사고의 원인이 되고 있습니다. Deficiencia geométrica en la planta en tramos que no atraviesan terrenos montañosos, ¿no? También tramos requieren baja velocidad para prevenir accidente, caída, ocurren área de terreno, ¿no? Montañoso, ¿no? 저희 MP 수행팀에서는 앞서 제가 말씀드린 문제점에 대한 분석을 시행하였고 이를 개선하기 위한 6가지 개선 방향을 매칭하였습니다. Entonces hemos identificado problema y también dirección de mejora, ¿no? Así, objetivo de mejora hemos sacado, ¿no? 6. 이러한 개선 방향을 토대로 이를 구현하기 위한 4대 개선 목표로 안전성, 효율성, 편의성, 미래 지향성을 설정하였습니다. Por ende, hemos sacado objetivos de mejora, seguridad, eficiencia, comodidad, orientación futura, que desde el principio no hemos, ¿no? 이런 mencionado. 이런 목표를 기반으로 해서
Sobre ese, ¿no? Cuatro objetivos. 네, 페루에 도입할 ITS 후보 서비스 선정을 위해서 저희 한국의 ITS 아키텍처 22개 서비스 및 페루의 ITS 아키텍처 9개 분야 28개 서비스의 검토를 통해 후보 서비스를 선정하였습니다. Entonces, por ende, ese trabajo sería, ¿no? Trabajo anteriores, hemos sacado 7 sectores, 22 servicios, también hay 9 sectores, 28 servicios. 선정 결과 총 7개 분야 22개의 서비스가 도출되었습니다. Entonces, por fin, sacamos 7 secciones, 7 áreas, 22 servicios. 예, 각각 22개 서비스 각각에 대한 컨셉에 대한 설명을 이제 이어갈 건데요. Entonces, luego de mi presentación vamos a explicar cada uno de servicio. 아까 말씀드린 바와 같이 이 22개 서비스에 대한 설명을 들으시면서 각자의 우선순위를 설정해 주시기 바랍니다. Mientras estás escuchando sobre 22 servicios, sería dentro, ¿no? Cada uno de ustedes agarre el lápiz y marquen al lado, tienen hoja, cómo va a dar su prioridad para su criterio, ¿no? 예, 22개 서비스에 대한 설명 이후 QR코드를 통해서 설문을 진행하는 건 다시 하도록 하겠습니다. Una vez que escuchen sobre servicio, ustedes después pueden utilizar QR, ¿sí? Esto, y ya pueden participar en encuesta. 네, 저희 그 22개 서비스를 선정하실 장동훈 전문님이십니다. Entonces vamos a pasar el micrófono al señor Chang Dong-hoon, que va a estar explicando sobre 22 servicios, ¿no? 네, 지금부터는 저희가 현장 조사 결과 그리고 문헌 조사 결과를 토대로 한 페루국토 ITS의 도입 가능 서비스에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Pasado análisis de documento no proporcionado por ustedes, también hemos ido campo instituto, entonces el resultado, ¿no? Que hemos sacado, como hemos dicho, 7 sectores, 22 servicios, vamos a estar explicando. 저희가 일차적으로 선정한 서비스는 교통관리, 안전운전 분야, 재난관리, 교통단속, 화물 운송, 전자지불, 교통정보 유통 등 7개 분야의 22개 서비스입니다. Son 7 sectores: gestión de tráfico, conducción segura, gestión de desastre, aplicación de norma de tráfico, también transporte de carga, pagos electrónicos, distribución de información de tráfico. Hemos sacado 7 en área, ¿no? 이 22개 서비스 각각에 대해서 설명을 드릴 겁니다. Entonces, cada ítem tiene su ítem también, así como, ¿no? Vamos a explicar uno por uno. 네, 첫 번째는 교통관리 분야의 5개 서비스입니다. Ahora vamos a hablar sobre 5, ¿no? Control de tiempo real de flujo de tráfico. 첫 번째는 실시간 교통류 제어 서비스입니다. 잠시만. 네. 잠시만 좀 기다려 Un 주시죠. momento, porque también tenemos que considerar personas que están conectados virtualmente para que puedan ver, ¿no? Compartir esta pantalla. Espéranos. Sería el primer tema que íbamos a hablar sobre gestión de tráfico, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, son 5 servicios que sacan de gestión del tráfico, ¿no? Son 5 servicios. Gracias. 시작하면 돼요. Ahora sí, creo que todas las personas que están virtual también pueden ver la pantalla, ¿no? 네, Y 첫 si no lo 번째 ven, avísanos. 서비스는 실시간 교통류 제어 서비스입니다. Entonces, el primer servicio que vamos a presentar se trata de control en tiempo real de flujo de tráfico. 이 서비스는 이제 그 도로상에 설치되는 검지기라든가 CCTV 그리고 유선전화, 무선전화를 통한 제보 등으로 차량의 속도, 교통량, 영상 정보들을 수집하고 교통센터에서는 이를 토대로 문제점을 분석하게 됩니다. Claro, primero deberían instalar todo ese dispositivo, así como nosotros podemos visualizarlo, capturan informaciones y pasan a centros de control y analizan, ¿no? Entonces procesan datos y luego vamos a poder recibir, ¿no? Tiempo real información. 이런 문제점에 대응하기 위해서 이제 교통관리센터에서는 사전에 수립된 교통관리 전략에 따라서 교통신호를 이용해서 밀리는 구간으로 진입을 제어하거나 그리고 교통정보를 제공해서 차량들이 우회할 수 있는 정보를 제공하게 됩니다. Obviamente, centro de tráfico, como reciben información, hay parte que está muy congestionado, podrían tomar control de no señalización para que, por ejemplo, darle vía exceso, así como
verde. 지금 저기 윌리엄. William, 지금 저기 줌에 채팅이 활성화가 안 돼 있어가지고 아무도 채팅을 못 올리고 있어요. entonces dice que no está activado el chat virtual. Alguien tiene que un poco tomar control de eso porque también tiene que participar gente que están conectados. 혹시 공동 호스트가 있으면 그 설정 좀 A ver 풀어주시면. si pueden, ¿no? Sería aceptarlo o, bueno, admitirlo para que puedan poner el chat, las personas que están virtual. 윌리엄이 없어요. O alguien, aunque no esté William, alguien que tome ese trabajo. 태연 여기 있어요. Sí, William. Están diciendo que la persona que están virtualmente no están activados su chat. Dice que por ahí necesitan poner algún comentario. Dice que tiene que admitir o darle permiso. 진행하겠습니다. Entonces vamos 네. vamos a seguir. 네. Gracias. A ver. Dice que normal, ¿no? Normal puede poner, ¿no? Chat. Personas, si da, ok, por favor, un visto bueno, parte de gente que están virtualmente, si tienen alguna incomodidad, tienen alguna dificultad, por favor, avísanos. 그래서 보시다시피 이제 사고가 발생하거나 낙하물 등이 떨어져서 차료가 Así 잘못된 como podemos 경우에는 poner dibujos, sería que pueden caer alguna caída de roca o un choque, llegan a tener alguna eventualidad. 저희가 LCS를 통해서 차로 이용에 대한 정보를 제공하게 됩니다. Entonces, a través de LCS, ¿뭐라고요? LCS. Sí, LCS, 밑에- sería LCS, Line Control System, ¿no? Que dicen ahí, a través de eso que podemos recibir información. 아래에 그 저희가 약어를 써놨으니까 참고를 해서 보시면 Sí, 될 것 así 같습니다. también tienen como, ¿no? Leyenda, ¿no? Que, por ejemplo, ABI, ¿qué significa? BDS, ¿qué significa? Porque vamos a siempre hablar abreviado. 그래서 지금 이 서비스 같은 경우는 저희가 그 문제 있는 구간, 그 정체가 발생하는 구간으로 수요 진입을 억제할 수도 있고요. 또 Entonces, por ejemplo, hay lugares frecuentes, llegaría a pasar eso, podemos tomar control. 그리고 혼잡을 완화하는데 최고 목적이 있고 두 번째로는 2차 사고 예방에도 도움을 줄 수 있는 서비스입니다. Ese servicio ayudaría a ese, ¿no? Sería congestión, ¿no? Para que pueda ser fluido y también para darle también accesibilidad esa zona para que sea rápido, libre, ¿no? Libre de ¿no? circulación. 안 되는데. 네, 두 번째는 실시간 신호 제어 서비스입니다. Esto también control de semáforo en el tiempo real. 지금 보시면 사지 교차로를 보시면 지금 좌우로 연결되어 있는 도로 같은 경우 현재 지금 교통량이 집중되면서 대기역열과 그리고 지체가 발생하고 있습니다. Por ejemplo, así estamos viendo intersección. Vemos de manera horizontal, hay mucho más tráfico que en vez de en vertical, ¿no? 이러한 서비스는 이 서비스는 교통량이 집중되는 두 도로에 접근로에 이제 저희가 녹색 시간을 추가로 배정하면서 지체를 최소화하는 서비스가 되겠습니다. Como podemos tomar control, el control de semáforo, entonces en ese caso hay que dar el acceso más libre, ¿no? Sería parte que es donde vemos más tráfico y tenemos un poco más tiempo sería el semáforo verde, ¿no? 신호 제어는 방법은 첫 번째는 그 교통량에 따라서 그 누적된 데이터를 i용해서 알고리즘을 통해 신호 주기와 현실을 자동으로 컨트롤할 수 있습니다. A través de algoritmos, que sería manera automático, ¿no? Manera automático a través de algoritmos se pueden tomar, ¿no? Sería no hacen persona, ¿no? Eso. 또한 이 센터 운영자가 온라인으로 신호를 직접 제어할 수 있습니다. También puede de manera o tiempo online sería persona, gestor, ¿no? También pueden tomar control. 다음은 우선 처리 서비스입니다. Vamos a dar control de semáforo con prioridad, ¿no? 이 서비스는 전방에 교통사고가 발생하거나 낙하물이나 산사태 등으로 경찰차, 소방차, 구급차 등이
긴급하게 접근할 수 있도록 우선 신호를 주는 서비스입니다. Ese sería, sería prioridad, por ejemplo, si llega a haber eventualidad, accidente, incidente, tiene que acercar ambulancia, bombero, para darle facilidades, ¿no? Del libre de círculo, se puede tomar control de semáforo con prioridad. 긴급 차량에는 아이디를 각각 부여해서 위치 정보를 수집하게 됩니다. Hay que darle a ese vehículo su ID, ¿no? Cada uno para que pueda, ¿no? Recibir ese señal para darle libre de, ¿no? Rápido acceso, ¿no? 이런 수집된 정보를 가지고 교통센터 운영자는 직접 신호를 제어하거나 그리고 자동으로 신호를 제어할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. Tanto manera manual o también automatizado puede tomar ese control para darle, ¿no? Prioridad a ese tipo de vehículo que necesita acercar, ¿no? 이 서비스는 그 사고 장소로 신속하게 구급대들이 접근을 하면서 인적 그리고 물적 피해를 최소화할 수 있고요. Se puede disminuir también sería rapidez, también bueno, hasta presupuesto puede disminuir porque se pueden ir manera directa, ¿no? Sería el vehículo tiene que acercar tal accidente para que sea manera rápido, ¿no? 또한 지정체를 완화하는 효과도 기대할 수 있습니다. También sería ayudaría a problema de congestión. 다음은 여행 전, 여행 중 교통정보 제공 서비스입니다. Esto mientras sería uno están en viaje, ¿no? Sería antes, durante o después. 교통정보는 그 검지기 VDS, AVI, CCTV 그리고 제보 등을 통해서 수집되고 이를 교통센터에서는 정보로 가공합니다. Claro, información que adquiere a través de BMS, BLC, sí, información, después hacen procesamiento. 집이나 이제 직장에서 이제 여행을 준비 중인 이용자는 인터넷이나 모바일 앱 등을 통해서 목적지까지의 통행 시간, 경로, 수단, 동영상 정보 등을 얻을 수 있습니다. Entonces, la persona que es antes de iniciar un viaje, ya a través de aplicaciones, se pueden recibir información sobre su ruta, ¿no? Ruta de viaje hasta durante, hasta el final. 그리고 데이터가 축적될수록 출발 시간에 따른 예측 정보도 제공받을 수 있습니다. Mientras se acumulan datos de esas informaciones, se pueden ya sacar también predicciones, ¿no? 또 여행 중에는 즉 운전 중에는 VMS, 모바일 앱, 차내 장치 등을 통해서 정보를 제공받게 됩니다. Mientras estamos manejando, ¿sí? Durante el viaje, a través de BMS, apps, podemos recibir información sobre mi ruta, ¿no? De viaje. 이 서비스는 이용자가 출발 시간이라든가 경로 그리고 교통 수단 등을 합리적으로 결정할 수 있도록 지원해주는 서비스입니다. Entonces el conductor antes de iniciar pueden tomar, qué ruta voy a tomar, cuánto tiempo voy a no tardar, ¿no? Entonces se pueden hacer su cálculo. 다음은 도로시설 관리 지원 서비스입니다. Otro sería apoyo a la gestión de infraestructuras viales. 이 서비스는 낙하물이라든가 포장의 포트홀 그리고 포장의 균열, 도로 시설물 파손 등이 발생했을 때 다기능 CCTV 그리고 제보 등을 통해서 정보를 수집하게 됩니다. Si esto cuando pasa detectar caída de objetos, no, así llegan a pasar y a través de CCTV, también otro dispositivo podemos capturar informaciones. 또한 그 도로 관리 차량에 AI 조사 장비를 탑재해서 시설 상태를 실시간으로 조사하고 También hay dispositivos para que pueda ver infraestructura que está instalado, también pueden hacer monitoreo. 조사 결과는 실시간으로 교통센터 그리고 관리기관 서버에 저장됩니다. El resultado de evaluación sería infraestructura instalado también manera rápido que llegan al centro de tráfico, ¿no? 이런 도로 유지 보수가 필요하다고 판단되면은 재난관리, 도로관리 유관기관에 통보하게 되고 Y si necesita mantenimiento de manera directa, dice que rápidamente que llega notificación. 정보를 수집한 기관은 유지 보수 업체에 공사를 요청하게 되겠습니다. Reciben información de entidades responsables, sería contactará, ¿no? Para que pueda subsanar las calles, ¿no? Para reparación. 이 서비스는 그 도로 유지 관리 업무의 효율적인 수행을 지원하고 안전하고 신속한 차량 통행을 유도하는 데 효과가 있을 것으로 기대됩니다. Manera segura, manera rápido, gestión, ¿no? Sería muy eficaz para el tema de gestión de infraestructuras viales. 다음은 안전운전 분야의 5개 서비스입니다. Esta parte, conducción segura, también ahí cuentan 5 servicios.
첫 번째 서비스는 돌발 상황 관리 서비스입니다. Primero servicio sería gestión de situaciones imprevistas, ¿no? Incidentes, eventos. 이 서비스는 도로상에서 발생하는 사고, 재난에 대응하는 종합 시스템이 되겠습니다. Es un sistema integrado completo, detectar, ¿no? Analizar rápidamente, ¿no? Situaciones inesperadas, como accidente de tráfico, avería vehiculares. 교통관리센터에서는 수집된 정보를 토대로 돌발 상황 발생 여부를 판단하게 됩니다. Claro, en el centro de tráfico recibe informaciones, entonces toman decisiones, esto es incidente o evento, bueno, sería toman decisiones de qué se trata este incidentes. 즉 지정체가 갑자기 발생하거나 통행 속도가 급격히 변화하는 등 돌발 상황으로 판단이 되면 Cuando toman decisiones porque de repente flujo de tráfico no es normal, ¿sí? Avería o algo que llegaría a pasar, entonces pueden tomar como incidente. 주변에 설치되어 있는 CCTV라든가 도로 관리자를 통해서 그 사고 여부를 확인하게 됩니다. Tiene que identificar a través de CCTV o algún dispositivo o gestores que no manejan esa zona, entonces reciben informaciones como para tomar decisión, es evento o incidente. 교통관리가 필요하다고 판단된 경우에는 운전자에게는 VMS 그리고 차내증치 앱 등을 통해서 정보를 제공하고 Y llegaría, bueno, tomar decisión que es incidente, accidente, todo lo que sea, entonces a través de BMS los conductores, ¿no? O sea, usuarios van a recibir información en la pantalla. 그리고 차로 제어 시스템 LCS를 이용해서 속도와 차로 이용을 제어하게 됩니다. A través de LCS, que también hemos comentado, ¿no? Abreviado, también a través de eso que también entonces podemos manejar la velocidad. 또한 교통센터에서는 교통센터 그리고 도로관리기관에서는 구급대, 소방서 등의 정보를 제공해서 신속하게 대응할 수 있게 됩니다. Entidades responsables automáticamente van a estar, ¿no? Contactando que sea necesario policía, bombero, ¿no? Todos hospitales, ambulancia, y se contacta, ¿no? Para poder resolver. 다음은 감속 구간 관리 서비스입니다. Este servicio gestión de zona de reducción de velocidad. 이 서비스는 어린이 보호구역 그리고 고령자 보호구역, 페루 같은 경우는 또 마을 보호구역 같은 게 있더라고요. 그래서 마을 구간. También esta zona que para proteger área urbana, lugares donde pasan, pero proponen accidentes, zona urbana o parte de escolares. 과속이 예상되는 곳, 교통사고 잦은 곳 등 감속이 필요한 구간에 적용하는 서비스입니다. Y si aplican la parte que donde necesita bajar la velocidad de esa zona, justamente cuando pasan esa parte, la zona, ese tipo de zona es adecuado, este servicio. 이렇게 감속 구간으로 접근하는 차량에게 VMS 그리고 VSL, 차내 증치 등을 통해 전방 교통 상황 및 제한 속도 정보를 제공하게 됩니다. Entonces, todos los conductores usuarios a través de pantalla de BMS va a estar recibiendo, ¿no? Precauciones para que baje la velocidad, también a través de BSL, también otras aplicaciones mobile, ¿no? Así como también van a estar recibiendo mensajes. 이 서비스 같은 경우는 이런 정보 제공을 통해서 운전자의 주의 운전을 유도할 수 있고요. Eso lo que propone, ¿no? Sería justamente a guiarlo, conductores que bajen la velocidad cuando lleguen a esa zona. 속도를 제어함으로써 교통사고도 예방할 수 있습니다. Y como controla la baja velocidad, entonces evita accidentes. 다음은 도로 작업 구간 관리 서비스입니다. Aquí sería servicio de gestión de zona de trabajo vial. 도로 작업 구간 이 서비스는 도로의 포장 공사라든가 시설물 공사 등으로 차로가 점유되는 경우 주행 안전성이 저하되는 구간에 적용하는 서비스입니다. Esta sería ponen en zona donde trabaja viales requiere, ¿no? Reducción de velocidad o con cuidado, ¿no? Porque pasan muy seguido. 도로관리기관은 공사장의 위치라든가 종류, 공사 시기 등을 포함한 작업 계획서를 교통센터에 제출하게 됩니다. Sería empresa que hacen esa obra, sí o sí tiene que presentar un plan, ¿no? Sería cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Qué tipo de cosas que está haciendo, ¿no? Toda esa información tiene que pasar al centro de tráfico. 교통센터에서는 CCTV가 설치되어 있다면 이를 통해 공사 상황을 모니터링하게 되고요. Y si ese lugar justamente hay un CCTV instalado, obviamente puede monitorear, sería dónde están haciendo esa obra.
VMS, LCS 등 다양한 정보 제공 수단을 이용해서 운전자에게 정보를 제공합니다. A través de BMS o LSS, que sería, pueden mandar información a los conductores para que tengan cuidado esa zona que están haciendo, ¿no? Avería. 도로관리기관에서는 이동식 VMS, 모바일 VMS라든가 모바일 LCS 등을 이용해서 운전자에게 정보를 제공하게 됩니다. Claro, información que puede dar también tipo móvil, ¿no? También podemos dar información para que los conductores que tengan ese cuidado cuando pasan esa zona de trabajo. 이 서비스도 마찬가지로 운전자에게 주의를 환기시키고 속도를 감속시킴으로써 교통 안전을 향상시킬 수 있도록 기대됩니다. Justamente por dando la información, los conductores van a tener más precauciones, evitaría accidente, ¿no? 다음은 운전자 시계 향상 서비스입니다. Esta es mejora de visibilizar para el conductor, para asegurar visibilidad, ¿no? 이 서비스는 곡선형 구간, 추락 위험 구간, 폭우가 많이 내리는 구간이라든가 안개 잦은 구간 등에 적용하게 됩니다. Zona visibilidad reducida debido a curva, riesgo de caída, nieblas, lluvia, no, también de noche, ¿no? 특히 야간에 좀 시계가 불량한 구간에 적용하게 되고 LED 유도 등을 자동으로 점등해서 운전자가 도로 선형을 인식할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. Es un apoyo que sería colocación, instalación de luz LED también para que puedan, ¿no? A pesar que no pueden ver visibilidad, entonces ese tipo de instalaciones le va a ayudar a asegurar la visibilidad. 곡선 구간에서는 광 센서를 이용해서 야간에 자동 점등하고 Y parte de curva que podrían usar sensores, ¿no? También para que puedan, ¿no? Visibilidad, asegurar la visibilidad. 안개 잦은 구간에서는 시계 향상 서비스와 같이 연동해서 그 LED 등을 점등하게 됩니다. También zona de mucha niebla, también la instalación de LED, ¿no? Ese luces de LED para que pueda asegurar. 이 서비스는 시계 불량으로 인한 차로 이탈 사고, 추락 사고, 도로 구조물 충돌 사고 등에 예방하여 안전운전을 기대할 수 Se 있습니다. puede evitar ese tipo de caída de carro o bueno, que salen en carro, ¿no? Porque no ven el carril, no ven, como no pueden asegurar la visibilidad, se pueden salir de carril, ¿no? Entonces evitaría también ese tipo de accidentes. 다음은 사고 발생 자동 경보 시스템입니다. Alerta automática en el caso de accidente. 이 서비스는 교통사고 발생 시 차내 장치에서 사고 발생의 위치라든가 사고 강도 등을 자동으로 교통센터로 전송하는 서비스입니다. A través de, no sería aplicación, se pueden ver más o menos grado de accidente, no gravedad, ubicación. Entonces, todo tipo de información llega al centro de tráfico. 이를 통해 경찰, 구급대, 소방서에 신속하게 통보되게 되고 Entonces, centro de tráfico rápidamente toma acción, ¿no? Avisar policía, ¿no? O rescate, bombero, ambulancia. 를 통해 인적 물적 피해를 최소화하고 2차 사고를 예방합니다. Así se puede un poco rápida reacción también para que evitar segundo accidente, ¿no? Evitaría provocación de segundo accidente. 다음은 재난관리 분야의 2개 서비스입니다. Ahora, gestión de desastre. 첫 번째는 시계 불량 구간 관리 서비스입니다. Otra vez, gestión de zona con mala visibilidad. 이 서비스는 안개로 시계가 확보되지 않는 구간에 적용합니다. Donde zona donde hay niebla frecuente, ¿no? Donde se requiere reducción de velocidad. 먼저 기상청으로부터는 안개가 발생할 것으로 예측되는 구간과 시간 정보를 수집하게 됩니다. Hay entidades donde ven clima, ¿no? Metodología. Bueno, ahí esa entidad pueden recibir información ya, ¿no? Prevista. 그리고 안개 잦은 구간에 설치된 시계 센서를 통해 Entonces sería lugares frecuentes de niebla se pueden tener colocación de sensores. 안개 발생을 감지하고 가시거리를 판단하게 됩니다. Se puede entonces ya saberlo de dónde va a haber, qué momento va a haber frecuencia. También sería también calcular sería distancia, ¿no? Distancia se puede calcular. 이런 현장 시설에서 정보를 제공받은 교통센터 운영자는 Sería el centro cuando reciben ese tipo de informaciones. CCTV를 통해 이를 확인하고 A través de CCTV lo verifica. 교통관리 전략에 따라 정보를 제공하고 속도를 제어하게 됩니다. Depende de información, entonces podrían también informarlo a través, ¿no? Usuario, entonces le dan esa información que va a haber, ¿no? Sería frente niebla, ¿no?
이런 안개 구간으로 접근하는 차량에게는 VMS, VSL, 차내 장치 등을 이용해서 교통 상황 및 제한 속도 정보를 제공하게 됩니다. Entonces ahí a través de BMS en la pantalla, también BLS, los conductores reciben informaciones para precaución, reducción de no velocidad, por decir, ¿no? 또한 그 야간에 대비해서 방송 장비 등을 설치해서 운전자에게 적극적으로 주의 운전을 유도합니다. También adicionamos así como sonido, ¿no? Así como micrófono, cosas así, ¿no? Para que puedan, y si no pudieron ver manera así visibilidad, escuchar, ¿no? Sería anuncia como diciendo que más adelante que va a haber, ¿no? Ese, ¿no? Accidente, bueno, cosas, niebla, que tengan, que bajen velocidad, ¿no? 다음은 경사면 관리 서비스입니다. Gestión de taludes. 이 서비스는 경사면의 움직임을 감지해서 재난 상황에 신속히 대응하는 것이 그 주요 기능입니다. Su función principal, detectar movimientos de señales de actividad, de así pendiente, utilizando sensores de aceleración. 경사면에 설치된 가속도 센터는 경사면의 활동 징후를 감지하게 됩니다. Claro, proporciona información sobre reducción de velocidad y desvío, ¿no? Establecer plan de respuesta rápida. 이런 활동 징후는 교통센터로 실시간으로 전송돼서 센터 운영자는 CCTV를 통해서 모니터링을 지속적으로 하게 됩니다. Esa información manera en tiempo real reciben esa información a través de CCTV, lo identifica, lo verifica, ¿no? 산사태나 낙석 등이 발생한 걸로 확인이 되면 차로를 점유할 경우 LCS나 VMS 등을 이용해서 적극적으로 그 차로 폐쇄에 대한 얘기, 도로 폐쇄 그리고 우회 통행 정보를 제공합니다. Claro, entonces el centro de información recibe esa información rápidamente, sería informan a través de LSB o BCL, y caso que sea necesario tiene que clausurar, ¿no? Las calles, tiene que cerrar, ¿no? La ruta. 또한 대규모 재난이 발생할 경우에는 재난관리청이라든가 그리고 도로관리기관과 정보 연결을 통해서 대규모 재난 상황에 효과적으로 대응할 수 있습니다. Si caso es todavía mucho mayor, claro, tendría que rápidamente sería comunicar INDECI, ¿no? O COEN, para que tomen, ¿no? Solución. 다음은 교통 단속 분야의 3개 서비스입니다. Ahora hay 3 servicios sobre aplicación de norma de tráfico. 첫 번째 단속 서비스는 속도 및 신호 위반 단속 서비스입니다. Primer servicio sería control de exceso de velocidad y violación de semáforos. 이 서비스는 과속 차량 그리고 신호 위반 차량을 자동으로 단속함으로써 준법 운행을 유도하고 교통사고를 예방합니다. Control de automático de vehículos que exceden la velocidad y violan las señales de tráfico. 도로상에 설치된 그 단속 카메라 제어기를 통해 차량 통과 정보 그리고 신호기로부터는 신호 운영 정보를 수집하게 됩니다. Hay 2, ¿no? Dispositivos que uno toma la velocidad, también el control, ¿no? Sería detectar movimientos de, ¿no? Sería si violaron, sería señal de tráfico, ¿no? O velocidad. 신호기로부터 적색 그 신호 정보가 수집되고 루프 검지기로부터는 차량 통과 정보가 수집되면 카메라는 영상을 촬영하여 단속하게 됩니다. Cuando un vehículo pasa ese tramo, ¿no? Que están colocados ese dispositivo, entonces el momento que ya detecta su velocidad, ¿no? A ver si han violado un señal, ¿no? Entonces llega rápidamente esa información también al centro de tráfico. 이런 단속 결과는 센터를 통해서 과태료 징수 기관으로 전송됩니다. Entonces el centro de tráfico toma esa información rápidamente en tiempo real, infracciones, autoridad de cobro de multa o bueno, no sanciones. 다음은 차량 운행 위반 단속 서비스입니다. Control de infracciones de conducción de vehículos. 이 서비스는 화물차라든가 지역간 버스 등 상용 차량을 대상으로 단속하는 서비스입니다. Generalmente que para transporte público o de vehículo pesado, ¿no? 차량 운송 규정과 법규를 위반한 차량을 자동 단속함으로써 Llegan a violar algún ley de no tráfico que cuentan normas, 준법 운행을 유도하고 단속 행정의 효율화를 기대할 수 entonces 있습니다. podría tomar mejor gestión, ¿no? Para que puedan tomar, ¿no? Para que puedan cumplir, ¿no? 예를 들어 버스 및 화물 차량은 관리기관으로부터 차량 검사 미승인 차량, 보험 미가입 차량,
허가 기간 만료 차량 등의 정보를 제공받습니다. Por ejemplo, información que se pueden dar es, por ejemplo, cada vehículo, ¿no? Que tiene que tener esa ficha técnica, ¿no? De cada año, bueno, a ver si cumplieron todos los requerimientos que debería contar, ¿no? Sus vencimientos, SOA, todo lo demás que deberían contar, y esa parte de información, ¿no? 도로상에 설치된 이제 차량 번호 인식이 가능한 AVI라든가 AVI sería leer el lector de placar. 과속 단속 카메라, También hay que ponen cámara que detectan velocidad. 다기능 CCTV를 통해서 버스와 화물 차량의 차량 번호를 수집하게 됩니다. Hay multifunciones que toman también diferentes dispositivos, entonces ahí lo pueden capturar, sería imágenes e información que requiere. 이렇게 차량 번호를 실시간으로 교통센터로 전송을 받아서 El tiempo real recibe número de placar al centro de tráfico 관리기관으로부터 수집된 차량 번호를 토대로 con la 매칭을 통해 información 단속을 시행합니다. cruzado, por ejemplo, en ese caso, Sutran, como dan información, entonces se puede mapear. 다음은 주차 단속 서비스입니다. Control de estacionamiento ilegal, ¿no? 이 서비스는 그 지정체 그리고 교통사고의 원인이 될 수 있는 불법 주차 차량을 자동 단속하는 서비스입니다. Eso es para evitar control automático de vehículos de estacionamiento ilegal, no causan congestión y accidente. 도로상에 설치된 이제 주차 단속 카메라가 주차 차량의 번호판을 촬영하게 됩니다. Claro, hay dispositivo instalado en la vía que sería toma número de placar. 이러한 자료를 영상 자료, 단속 위치, 단속 시간 등 단속 결과를 지방 정부 또는 과태료 징수기관으로 제공하게 됩니다. Entonces, tiempo, ubicación, número de placar, sería información de vehículo, toda esa información sería entidades responsables para que puedan tomar acciones. 다음은 화물 운송 분야의 이계 서비스입니다. Hay dos servicios de sobretransporte de carga. 화물 운송 분야의 첫 번째 서비스는 화물 차량 운행 지원 서비스입니다. Eso es apoyo a la operación de vehículos de carga. 이 서비스는 차량의 중량이라든가 높이 등 화물차의 정보를 미리 저희가 그 도로안전기관으로부터 받게 됩니다. Nosotros ya tenemos previo recopilación de información sobre ese carga, vehículo carga, sobre su peso y altura, ¿no? Permitido tal autoridades, ¿no? 그래서 차량 운전자가 본인의 목적지까지 경로를 본인의 차량의 중량이라든가 높이 등의 정보를 입력하게 된다면 안전하게 통행할 수 있는 경로를 안내받게 됩니다. Mismo conductor si llegaría a llenarlo de una información que es su peso real de su vehículo y también altura, entonces dando esa información a autoridad competente que podrían también guiarlo una ruta adecuada para que pasen su lugar de destino, ¿no? 다음은 위험 화물 차량 관리 서비스입니다. Otro sería gestión de seguridad de vehículos de carga peligrosa. 이 서비스는 유리라든가 가스, 화학약품 등을 운송하는 화물차의 운행 경로를 관리함으로써 Entonces, este vehículo que les llamamos peligro porque puede llevar combustible, algo muy sensible o peligroso químico, 사고가 발생할 경우에 신속하게 대응해서 피해를 최소화할 수 있는 서비스입니다. aún así puede provocar accidente. Entonces, tiene que tener rápida respuesta, ¿no? Para que sea menos, ¿no? Menos riesgosos. 위험물 차량에게는 아이디를 부여해서 실시간으로 차량의 위치를 확인합니다. Ese tipo de vehículos deberían darle un ID, ¿no? Para que podamos manera constantemente hacer averiguaciones, hacer seguimiento sobre ese vehículo peligroso. 실시간으로 추적 과정에서 사고가 발생한다면 경찰, 소방, 구급대에 제공하여 신속하게 대응합니다. Haciendo seguimiento sería, sucede accidente, sería rápido, responsable autoridad, ¿no? Policía, no rescate, bombero, ¿no? Hay que manera inmediata, ¿no? 그리고 이제 위험한 화물이기 때문에 스쿨존이라든가 마을로 통과하지 않도록 인구가 밀집된 지역으로 통과하지 않도록 운행 경로도 제공할 수 Y 있습니다. también hay que darle ruta especial para que no pasen cerca de zona escuela o así cerca de así de urbano, zona urbana para que evitar ese tipo de, ¿no? ruta. Ahora, pago 예, electrónicos. 이거 제가 안 했나요?
다음은 그 전자지불 분야의 세 개 서비스입니다. Hay tres servicios sobre pago electrónicos. 첫 번째 서비스는 통행료 전자지불 서비스입니다. Primero servicio pago electrónico de peaje. 이 서비스는 통행료 지불에 따른 정체라든가 이용자 불편, 요금 징수 업무의 비효율성을 해소하기 위해서 전자화폐로 요금을 징수하는 서비스입니다. Es un servicio para evitar congestión de mucho espera, operación integrada del pago electrónico de peaje por cada autoridad de gestión de carretera, mejora la comodidad de usuario, ¿no? Mediante pago electrónico. 현재 페루에서는 그 도로 관리 기관별로 뭐 이패스라든가 PX 플러스 등 관리 기관별로 전자지불 시스템을 운영하는 걸로 알고 있습니다. Conocemos, sí, también creo que están manejando IPs, PROPES, hay ¿no? nombres diferentes, entidades que están viendo esa parte. 향후 이런 그 전자지불 체계를 통합 운영함으로써 하나의 전자지불 시스템을 운영해서 이용자 편의를 증진시킬 수 있을 것입니다. Sería mejor integrarlo, tener un solo tipo de, ¿no? Sería, ¿no? Sistema para que todos los usuarios no tengan que estar, ¿no? Es para darle comodidad a usuarios deberían unificar. 다음은 교통시설 이용 요금에 대한 전자지불 서비스입니다. Ahora el pago electrónico, a veces está un poco tapado, ¿no? Sí, de tarifa de infraestructura vial. 앞서 말씀드린 전자지불 체계를 통해서 어떤 그 통합된 요금 체계를 통합된 전자지불 체계를 가지고 왔을 경우에 Llegamos a unificar todo ese sistema no tarifario, bueno, o sería el pago electrónico de diferentes ¿no? entidades. 주차장 등의 이제 교통시설 이용 요금도 전자화폐를 지불할 수 있는 Por ejemplo, uso de instalación, ¿no? Por ejemplo, usaría ¿no? estacionamiento que esté dentro de ¿no? Ese es su ofrecimiento. Entonces también para cobro de ese tipo de pago 네. también pasa de 현금- manera automática. 현금 징수를 이용한 그 이용자 불편을 좀 해소할 수 있고 Evitaría pago así efectivo. 교통시설 주차장 등도 운영 효율화도 기대할 수 있습니다. También se podría hacer mucho más comodidad, ¿no? Es más fácil. 다음은 대중교통요금 통합 징수 서비스입니다. Pago automático integrado de tarifa de transporte público, ¿no? 이 서비스는 지역간 버스라든가 BRT, 그 택시, 도시철도 그리고 PM 등 대중교통 이용 요금을 하나의 교통카드로 통합하는 서비스입니다. Hacer una sola tarjeta para todos los transportes públicos, ¿no? Todos los dibujos que vemos, buses, ¿no? Trenes, taxis, ¿no? Hasta bicicleta que vemos, solo una tarjeta ¿no? que esté integrado, ¿no? 현재 뭐 아뜨에서 운영하고 있는 교통카드가 있는 걸로 알고 있는데 AT también hay otro que vemos Metro, ¿no? Es 택시나 una tarjeta, pero PM todavía no 그리고 지역간 está, 버스에 no 요금 está 징수 기능을 incluido 통합하는 taxi, 중입니다. ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? No todo está incluido. 이를 통해서 이용자 불편을 좀 줄일 수 있고 Eso 교통시설 sería 이용의 효율화를 기대할 수 있습니다. facilitaría, ¿no? Sería para usuario, también es mucho más cómodo, eficiencia operativa, instalaciones de transporte, ¿no? 마지막 7번째 교통정보 유통 분야입니다. Última área, ¿no? Distribución de información de tráfico. 교통정보 유통 분야의 첫 번째 서비스는 통합 교통정보 연계 관리 서비스입니다. Integración y gestión de información tráfico. 이 서비스는 도로 및 교통, 그리고 재난, 시설, 수단 단위로 구축된 시스템을 공유하고 통합 관리하는 서비스입니다. Compartir, gestionar integradamente los sistemas de gestión construidos por unidades de carreteras y tráfico, desastre, instalaciones de transporte y medios de transporte, ¿no? 교통센터에서는 많은 기관으로부터 이제 구축된 정보를 수집하게 되고요. Centro de tráfico reciben diferentes, ¿no? Involucrados entidades que reciben informaciones. 그리고 현장에 설치된 시스템을 통해서도 데이터를 수집하여 También recopilan también instalaciones, ¿no? Donde están instalaciones de dispositivos, también reciben información. 이용자 그리고 관리자에게 필요한 다양한 정보를 생성하게 됩니다. Y entonces genera, ¿no? Generan informaciones para poder brindar a los usuarios. 다음 교통 자료 관리 활용 지원 서비스입니다. Esto es gestión y apoyo el uso de datos de tráfico. 앞서 말씀드린 교통정보 연계 관리 서비스 통합 교통정보 연계 관리 서비스를 통해 다양한 기관에서 수집된 정보를
집계하고 분석하고 통계하고 가공하게 됩니다. Claro, a toda la información que recibe de diferentes entidades, también de instalación dispositivos que están instalados, y recopila, analiza, procesa, sacan estadísticas, diversas instituciones, recogida de diversas instituciones. 이를 통해서 교통센터에서는 예를 들어 뭐 시간대별 교통량, 뭐 요일별 교통량, 월별 통행 속도, 그리고 뭐 차종 이런 것까지 특성을 도출해서 다양한 통계 자료를 만들어낼 수 있습니다. Claro, se pueden sacar, sería hora frecuente de accidente, tal horario, tal fecha, hay más tráfico, ¿no? Flujo de tráfico, hay muchas información puede elaborar. 그리고 자료가 점점 축적된다면 정체가 어느 시간에 발생하고 어느 시간에 해소되는지, Teniendo mucha acumulación de datos, ellos pueden hacer predicción, tal fecha, tal día, ¿no? Que va a haber más tráfico. ¿Se puede, no? Predecir. 교통사고가 많이 발생하는 것은 어디인지, 재난 상황이 많이 발생하는 Y 곳은 lugares, 어디인지, sería lo que sucede en desastre, también incidentes, se podrían ellos, sería, ¿no? A saberlo, ¿no? Predecir. 이런 다양한 정보를 생성할 수 있습니다. Pueden crear muchísima información, sea útil para, ¿no? Para evitar o, bueno, para apoyar y gestionar. 이렇게 생성된 자료는 교통정책 수립이라든가 교통계획 수립, 재난관리 등 행정 업무와 연구에서 활용할 수 있도록 Entonces, 지원하게 됩니다. Entonces, esa información puede ser útil para planificar, ¿no? Planificación de un proyecto o plan nacional, sea donde sea, sería que sea sirve, eso sería esa evidencia, ese documento va a ser apoyando para ese tipo de, ¿no? Trabajo. 제가 지금까지 7개 분야 22개 서비스를 말씀을 드렸습니다. He explicado sobre 7 áreas y 22 servicios. 이 서비스 같은 경우는 페루의 현재 현장 환경도 있을 것이고요. También, bueno, hay servicios que puede haber ambiental, 정보통신 환경, 그리고 también de 각종 규제 사항, comunicación, 이런 regulaciones, 것들이 많이 있기 때문에 puede 현 haber 시기에 muchos. 이걸 한꺼번에 도입하는 거는 상당히 힘듭니다. Todo junto, más servicio, mismo tiempo, no es muy realizable. 그래서 저희가 이제 곧 시작하게 될 설문조사를 통해서 우선순위를 선정을 하게 되고, Por eso sería ese 22 servicio todo junto, no creo que sea realidad. Entonces, por eso queremos no darle esa prioridad a cada uno de ustedes. 저희 마스터 플랜에서는 단계적 그리고 합리적인 그 서비스 도입 우선 시기를 결정할 것입니다. Queremos, sería plan maestro, sería introducirlo de manera adecuada, darle así como corto plazo, ¿no? También mediana y largo plazo, ¿no? 네, 이상 설명을 마치겠습니다. Muchísimas gracias. Esto es mi explicación. 지금까지 설명드렸던 그 서비스에 대해서 질문이 있으실 거니까요. 질문을 먼저 받도록 하고, 네, Ya, entonces puede ser que ustedes tengan, ¿no? Preguntas. 그리고 하나 중요한 점은 여러분들이 곧 하실 설문조사가 페루의 전체를 대상으로 하는 게 아닙니다. 그러니까 무슨 얘기를 드리는 거냐면 대부분이 지금 지역 간 간전도로잖아요. 그러니까 우리가 과업 대상 지역은 간선도로인데 지역 간 통행을 하는, 분명히 설문을 하면 본인이 살고 있는 뭐 리마나 이런 것들을 설문조사에 우선순위를 할 거거든요. 그거는 그렇게 하시면 안 돼요. Mire, hay que considerar una cosa. De repente ese 22 servicios, cada uno que su entidad estará pensando, pero no estarán pensando su zona, ¿no? Que esto no es nivel nacional lo que estamos haciendo. 1560 kilómetros, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, tenemos que concentrar dónde va a estar colocado tal cosa. Entonces, concentremos servicios para darle uso para ese fin, ¿no? No vamos a pensar nivel nacional, ¿sí? Eso es lo que hay que considerar, porque estamos haciendo de piloto, ¿no? 저희가 생각하는 예상되는 결과의 예는 6-3번이 아마 가장 우선순위가 낮은 쪽에 속해야 될 거예요. Sí, por ejemplo, queremos imaginar 6.3, 그게 근데 뭐죠? queremos mostrar. 요금 자동지불 서비스. Entonces, por ejemplo, hay parte que va a darles sería una tarjeta, ¿no? Que combine todo, taxi, metro, todo junto. Por ejemplo, esas funciones deberían tener menos puntaje, ¿no? Considerando este proyecto.
darle menos valor. 왜냐하면 ¿Por qué? 예, 간선도로를 지금 Porque estamos 운행하는 hablando vía 버스가 거의 nacional. 없거든요. Casi no hay muchos buses que pasan por ahí. Entonces, es importante esa función, pero tenemos que enfocar nuestro, ¿no? Alcance no está. 네, 일단 Es un ejemplo, ¿no? Queríamos dar para considerar el servicio, 22 servicio, tenemos que enfocar sería el 1560 kilómetros, Lima, Trujillo hasta Arequipa, ese, ¿no? Ese camino. 질문 받겠습니다. 서비스에 관련된. Sí, sobre servicios, ¿tiene pregunta? 그리고 저기 줌에서도 También, bueno, personas que están virtual también puede, ¿no? Poner en chat, alguien va a estar leyendo para poder responder, ¿no? 네. Buenos días, muy interesante la exposición. Yo quisiera preguntar, ustedes están trazando el eje Lima-Trujillo-Arequipa como plan maestro, ¿cierto? plan maestro sería esa, sí, Y ya, hay lugares, por ejemplo, donde la topografía, la naturaleza, hace que no haya señal de internet, de teléfono, inclusive no hay fluido eléctrico. En esos lugares, ¿cómo plantean recabar información? Y son zonas de puntos negros, donde suceden muchos 지금 accidentes. 이제 리마 뚜르키죠. 거기 아레키파 그 구간에 그 우리가 지금 마스터 플랜 수립한다는 곳에 중에 어떤 데에는 자연재해가 좀 자주 발생하는 경우가 있어서 통신이나 전기나 뭐 이런 것들이 없을 수도 있어서 아예 어떻게 정보를 수집하실지 모르겠다. 예, 왜냐면 설치를 해야 될 텐데 뭐 통신, 인터넷 뭐 이런 게 없으면 어떡해. 어제도 말씀을 드렸는데 그런 인프라 환경에 대해서는 나중에 설계단의 문제예요. 그러니까 뭐냐면 당장은 뭐 광통신망이나 전기를 끌어올 수는 없다고 하더라도 태양광이나 무선 통신망을 이용할 수도 있거든요. 그러니까 그런 것들도 다 고려하고 있는데 그거를 실제로 설계 단계에서 고려를 해야 될 문제고 지금은 모든 게 가능하다라는 관점에서 접근을 해주시면 돼요. Sí, muchas gracias por su aporte, pero nosotros ahora estamos, bueno, haciendo estudio de viabilidad todavía. Cuando usted habla de ese tema de energía, eso recién para fase de diseño, pero hay manera, porque no todo el año que por lo menos sol va a entrar, ¿no? Algún momento, entonces ponemos panel de solar o también provisoriamente sería ahí móvil, ¿no? Así transformador móvil. Hay forma como para solucionar para esa zona específicamente, pero ese tipo de detalle en fase de diseño podríamos un poco ampliar, ¿no? Pero ahora tenemos que pensarlo, sería, bueno, alcance, ¿no? Espacial, ¿no? Esa parte. Gracias. 안 되는 건 없습니다. 사업비가 올라갈 뿐이죠. Todo se puede, solamente el presupuesto podría un poco elevar para poder solucionar esa zona que donde no hay comunicación, no hay energía, ¿no? Gracias. 네. Buenos días. Buenos días. Estaba revisando las preguntas y tenía una consulta, una duda. El tramo que se está analizando, las preguntas es para todo el tramo, ¿no? Sin embargo, para emitir opinión hay tramos, está sectorizado. Por ejemplo, generalmente las zonas donde la Panamericana pasa por las ciudades son los tramos donde, por ejemplo, concentra un mayor tráfico, ¿no? Entonces, la opinión que se va a vertir es respecto en general, la pregunta es en general, ¿no? Pero yo pienso que ahí se debería sectorizar, ¿no? Porque, por ejemplo, de acá de Lima sales hasta Ancón, es un tráfico bien pesado, pero de Ancón hasta la próxima ciudad, por ejemplo, llegando a Huacho, o la próxima ciudad que es Guarmey, Casma. Entonces, siempre en las zonas donde la Panamericana atraviesa, ¿no? las ciudades, hay mayor congestión. Y ya pasas la ciudad y se alivia, ¿no? Se aligera el tránsito. Entonces, la opinión que nos pide la encuesta es un poco general, ¿no? General. Y entonces, creo que por ahí se podría mejorar de repente esa pregunta. 우리가 설문할 때 약간 설문의 그 내용을 조금 수정을 해도 되는 부분 같은 경우가 우리가 이제 시작할 때 그 우리 그렇죠. 범위가
여기서부터 안고는 엄청나게 교통이 많이 막혀요. 그러고 나서 조금 리마를 벗어나면 또 교통이 하나도 안 막히는 데도 있어서, 그러니까 그게 약간 집중적으로 어디서부터 어디까지는 더 막히는데 그거를 생각하면 교통 혼잡을 생각하지만 또 넘어서, 그러니까 약간 그 설문의 내용 자체가 약간 이렇게 집중적으로 나눠서 했어야 되는 게 아닌가. 어떤 구간은 차가 안 막히는 곳도 있고 뭐 이렇게 말을 하는. 일단 기본적으로 도입해야 될 서비스를 고르는 거고요. 실제적으로 고른 후에 구간별 특성에 맞게 다시 서비스를 배치할 겁니다. Ah, dice que servicio sí podríamos tomar algo general, pero después sería ubicación, como dice usted, hay más congestión, más congestionado, menos congestionado. Depende de más instalaciones ponen o menos instalaciones. Eso se puede distribuir de manera diferente más adelante, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Sería. 예를 들어서 자연재해가 없는 구간에 음. 자연재해에 관련돼 있는 서비스를 넣을 필요가 없는 거 같은 Ejemplo 겁니다. sencillo. Hay zonas que casi no sucede desastre. No necesitamos por qué instalar algún dispositivo cerca de, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, hay zonas más, necesita más, colocará más, menos, menos, ¿no? Así, más adelante, ¿no? 김 과장님, 저기 윌리엄한테 통역 하나만 부탁드릴게요. William. 네, 줌 창에 저희가 지금 접속을 해 있는데 메시지가 호스트한테밖에 안 날아가요. Dice que, por ejemplo, estamos conectados a través de Zoom. Dice que solamente te llegan a ti el comentario. ¿Ya está? 다 온다고 그러는데. 그래요? Porque él está conectado porque cree que están en gente que está virtual, capaz que está poniendo comentario, él no llega a leer, sin importar el contenido, no dice que llega, pero a ti tampoco no llega. Por ejemplo, si tiene pregunta, personas que están conectados virtualmente, tiene que poner chat o levantar las manos, ¿sí? Porque queremos saber opinión de ustedes o tienen dudas, aclaraciones. Hasta que pensamos que está mal lugar. Hasta estaba pensando que no ponen chat, capaz que estaba recibiendo solamente William, administrador de, no el chat. 저 화면에 나한테 안 보여요. Dice que ese no, sería su pantalla no logra leer lo que están viendo, ¿no? 그러니까 질문 올라온 거 있으면 그러면 얘기를 해주세요. Pero no importa, ¿no? Sería William, y si llega algún comentario, el chat, pregunta, tú nos avisa. Buenos días. Muy buenos Una días. consulta. ¿Para qué? Sí. Quisiera saber cuál es el alcance del estudio, la consultoría, ¿no? Y en qué nivel se encuentran. En este momento? Sí, así es. 이분은 어제 안 오셨나? 우리 지금 우리 범위하고 어디 하는 게 지금 우리 프로젝트의 그거냐고, 범위와 뭐 어떤 컨설팅을 하는 걸 좀 설명해 달라고 그러시는데. 그 나눠드린 저기 브로셔 나눠드렸거든요. 예? 브로셔를 참고를 하시면 될 것 같다고 저 앞에. 그러니까 또 오시는 분마다 지금 다 설명을 할 수가 없으니까. Dice que hemos entregado un brochure. Dice que ahí están, dice que lo alcance porque en realidad hemos explicado, creo que tía de, usted no vino ayer, ¿no? 저 Por 브로셔. eso justamente. Sí, hay un brochure, usted no lo tiene. Creo que alguien podemos, ¿no? Darle, brindar esa información al señor, porque ahí está alcance, nombre, ahí está. Diana, señor. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí están, ¿no? En un resumen, ¿no? ¿Quiere más también? Tiana, ahí también necesitan. Hay más, sí, hay más. Si es persona que no lo tiene ese brochure, por favor, acérquense allá cuando, ¿no? Hora de coffee break o otro momento.
그런 게 새로 지금 어떤 차량에는 그런 것들이 안 돼 있어. Pero BMS es un mensaje que ve en la pantalla en la carretera. Entonces usted sería conductor y lee ese mensaje, ¿no? Ese BMS. Claro, en Corea ustedes tienen una pantalla que les indica información directa, que llega directo al vehículo. 아, 이제 VMS 같은 경우에 이렇게 가면서 읽는 건데 이게 차량을 운전하는 사람이 뭐 자기가 뭐 이런 게 있으면 태블릿이나 이렇게 있으면 직접 그게 내가 운전하는 운전자 이거에도 오는 거냐고 아니면 가면서 그러니까 차를 운전하면서 바깥에 있는 그 글을 읽는 건지 이제 이분이 생각하는 건 운전자가 자기 태블릿이나 뭐 이런 거에 떠서 그거를 뭐 눈을 들어서 보는 게 아니라 자기 차량에 장착돼 있어서 보는 걸로 지금 이해를 하시거든요. 그건 VMS. 내비게이션 시스템하고 연동이 되면 충분히 지금도 가능한 얘기입니다. Ah, claro, si tienen, por ejemplo, conexión con navegador, sería, sí llegan, es algo, no es una tecnología, 다만 이제 es 그 algo difícil. 차량이 Porque 그런 tiene 서비스를 navegador, 지원할 수 sería, 있는 차량이 돼야겠죠. instalado en su móvil, dice que está vinculado, dice que pueden recibir información de BMS en su navegador, dice que esa tecnología no es nada nuevo. La segunda consulta es 두 번째는 en la infraestructura vial para que ustedes puedan, digamos, tener cámaras a lo largo de la red vial. Ustedes han instalado, me imagino, fibra óptica. Nos gustaría que de repente puedan compartir si eso lo hicieron con una norma, lo tienen en los extremos, en el lado central, en la berma, un poco algo de comentario, cómo implementaron eso. 예를 들어서 저희 한국에는 이제 이미 ITS가 설치가 다 돼 있는데 그럴 때는 여기서 이제 휘브라 옵티카라고 광 케이블 그런 걸 얘기하는데 한국의 경우에는 그걸 어떻게 무슨 표준이 있어서 설치하는데 어떤 경험이 있는지 우리는 이미 설치를 했으니까 여기는 이제 아직 안 했으니까 그런 그 아주 간단한 경험을 좀 얘기해 달라고. 광 케이블 관련해서 무슨 표준이 있어서 그렇게 뭐 설치를 했는지 이런 걸 물어보는데요. 광 케이블에 관한 표준은 저희는 없는 걸로 알고 있고요. ¿Hay norma para fibra óptica? Porque ellos dicen que no reconoce porque en caso de Corea. 어제도 말씀드렸다시피 지금은 표준과 기준을 논할 때는 아니에요. Dice que obviamente que vamos a haber un momento para hablar de norma, sería criterio, regulaciones, pero ahora que quisiera enfoque, ¿no? Un poco de servicio, ¿no? El servicio 22, servicio 7 área, enfocar un poco de ese tema. Pero según ellos dice que fibra óptica, claro, obviamente instalación, todo a través de fibra óptica, pero según ellos no hay una norma 참고로 como 말씀을 드리면 고속도로의 경우에는 전용으로 광 케이블을 다 설치를 했고요. 대부분의 그러니까 지방자치, 그러니까 예를 들어 무슨 수원시 네. 이런 시 자체도 ITS를 사업을 할 때 광 케이블을 자가망으로 설치를 해요. 근데 예산이 모자랄 경우에는 한국의 KT 아니면 여기로 치면 클라로드나 무비스타 같은 그런 애네들이 설치한 광 케이블을 임대해서 쓰는 방식으로 진행을 합니다. En Corea, por ejemplo, casi todas las ciudades están instaladas, ¿no? Fibra óptica a casi todas las ciudades, pero aún así hay pueblos que no llegan con su propio propuesto, que no instalan, por ejemplo, fibra óptica, piden ayuda, como aquí sería telecomunicación, como así, claro, Movistar, Entel, ¿no? Entonces ellos instalan esa empresa privada y cobran alquileres, ¿no? Por uso, ¿no? Así está, pero entonces como ya está todo instalado, de que refieren esa norma, así regulaciones, como que en este momento no tienen comentario que hacer, pero sí está ya instalado, pero por su propio, ¿no? ¿Cómo se llama? Presupuesto, ¿no? Ya está instalado casi todas las ciudades de Corea. La pregunta lo hacía porque si en el proyecto piloto que une Trujillo con Arequipa, la consulta es para implementar estos servicios, ¿cuál es el medio de comunicación que vamos a emplear? 왜냐하면 왜 이렇게 물어봤냐면 지금 이제 이게 1560km가 이제 된다면 이제 파일럿으로 해갖고 설치를 하게 되면은 어떤 통신이나 어떤 거를 생각을 하고 그렇게 했는지 그래도 그 정도는 알 수 있지 않을까 해서 그래서 물어봤대요. 그런 거 의미로.
광 케이블이나 이런 걸 물어본 것도 1560km 구간에 어떤 통신을 통해서 그게 연결이 될 거고 그래서 물어본 거라고. 통신망도 생각을 해야 되니까. Dice que lo tomó en cuenta como para que por qué sucedió, surgió su pregunta al tema de fibra óptica, ¿no? Dice que tomaron nota, pero de todas maneras ellos dicen que 대답을 해야 되겠죠. 네. 예. 기본적으로 광통신망을 생각을 하고 있고요. sí, estamos pensando fibra óptica para 1500, ¿no? 60 kilómetros de no ese alcance. 그게 저희의 입장에서는 전용 통신망을 생각을 하고 있어요. 그러니까 임대를 하는 게 아니라 그럼에도 불구하고 저기 북쪽이나 남쪽에 아까 말씀하셨던 것 같이 통신망이 설치가 어려운 데는 무선 통신망을 이용을 할 방법도 생각을 하고 있고요. 근데 문제는 그거는 지금 당장의 고려 사항은 아니에요. No es ahora en tema de hacer comentarios sobre exactamente sobre fibra óptica, pero estamos pensando 1560 kilómetros, todo fibra óptica, pero no usar instalaciones así como privada, como Claro o Movistar, ¿no? Estamos pensando realmente uso propio y si no llega a haber, hay zona que no llega a haber esa comunicación, estamos utilizar de servicio móvil. 매크로한 디자인 컨셉에서는 무조건 광통신망을 설치를 한다고 생각을 해요. 응. 근데 우리가 지금 하는 건 매크로한 거지 시범 사업의 설계 같이 마이크로한 디테일한 설계가 아니라서 그거에 대해서는 지금 당장은 답변드리기 힘들다고. Claro, como es un proyecto piloto que no llegamos con tantos detalles, encima esta fase es realmente estudio de viabilidad, llegaba a haber un momento para hablando de diseños detallados, hablando de más nivel avanzado, de profundidad, sí tendría que hablar un poco más tema de esa técnica o de fibra óptica, cómo harán, ¿no? En zona que donde no haya fibra óptica, ¿no? Pero esta fase estamos concentrados en elegir servicio de 7 áreas, ¿no? La última pregunta es, han referido en lo que han presentado que la implementación de OBUS. 우부스라고 있었죠. 우부스, onboard- UBS인데 오부스인가 있었죠. 그 Sí. OUB인가 UBS, Sí, OBU, 예, OBU. OBU, 예. Onboard Unit. 예. Acá en Perú nosotros tenemos solamente la RFID y en el extremo el OCR a través de la placa. La pregunta es, OBU no, ¿cómo van a aplicar OBU si no está reglamentado eso en Perú, no? 그러니까 이거 페루에서는 지금 OBU가 없고 OCR 뭐 이런 것만 있어서 어떻게 그거를 구현을 할지 페루는 없다고 그러네요. 뭐 OBU가. OCR es como que lee información máquina, 사진이나 뭐 이런 걸 말하는 거죠. 왜 기계가 읽을 수 있는. 마지막에 설명드렸듯이 네. 저희가 지금 제안한 모든 서비스가 한꺼번에 들어오는 서비스도 아니고요. 첫 번째는 각 서비스 내에서도 단계가 생길 수가 있습니다. 방금 말씀하신 뭐 일단은 그 교통시설물, 뭐 VMS나 VDS 이런 거 위주로 일단 교통정보를 제공하고 어느 정도 이제 뭐 차량의 OBU 탑재율이 높아졌을 때는 OBU를 통해서도 정보를 줄 수 있다라는 걸 전체적으로 보여드린 거예요. Es un concepto que quiso explicar, claro, obviamente que ahora no está OBU aquí en Perú, pero como van a hacer por fase, no van a tener 22 servicios todos juntos tampoco. Entonces, por ahora BMS, ADS, no, creo que AVI, ¿no? O cámaras SSTV, o otro tipo de que lo que es alcanzable que vamos a proporcionar, cuando ya avanza, madura un poco más tiempo, ya infraestructura también van a avanzar, entonces el momento que puedan no colocarlo ese como OBU, dice que va a haber momentos por fase. Gracias. 감사합니다. 기분이 좀 안. 아, 네? 예. 안 들려. 커피 브레이크 잠깐. 지금? 네. 아, Una pregunta, por favor. sí. Sí, referente a la programación de la consultoría, quería saber los entregables, cómo eran los informes de campo. 이것도 이제 아무래도 그 지금 컨설팅 과정이라도 산출물이라는 게 있을 것 같은데 언제쯤 어떤 산출물이 저기 제출하게 되는지 물어보는데요. 저희 산출물은 일단 마스터 플랜에 대해서 그러니까 어떤 서비스가 필요하고 그 서비스를 언제 실행을 하고 그 서비스를 실행하기 위해 필요한 돈이 포함된 로드맵을
보고서 형태로 내년 7월에 제시를 할 겁니다. 내년 7월이 올해 내년- 2025년 7월. 네. 예. Sí, sería, alcance sería como nosotros es implementación de plan maestro, seguramente el servicio que vamos a no implementar, servicio, y para cuándo ese servicio va a estar implementado. Entonces, para hacer implementar ese servicio, ¿cuánto presupuesto no sería abarca? Entonces, haremos hoja de ruta, ¿no? Implementación, hoja de ruta, y esa entrega va a ser julio de 2025. Claro, Entrega entregable, si sí. están considerando el flujo de tránsito que, digamos, recientemente se ha inaugurado de un puerto, ¿no? De Shanghái. Sí, así es. ¿Cuál va a ser el flujo de tránsito tanto para el norte como para el sur, no? 지금 창가이 항구가 이제 열었는데 그거에 대해서 거기에 교통량이나 이렇게 뭐 북쪽이나 남쪽이나 뭐 이런 것도 혹시 뭐 그거에 들어가는 거냐고 물어보는데 교통량 뭐 파일럿 프로젝트 어제 설명할 때 창가이에 관련돼 있어는 그 내용이 포함되어 있습니다. Sí, sería el proyecto de piloto, sí, una vez que llega aprobado porque están todavía en proceso de aprobación, llegaría a ver si cuentan el contenido, sería para estudio de ¿no? Flujo de tránsito. De nada, gracias. 일단 커피 브레이크 한 다음에 마저 질문 받고 그리고 다음번 진행하는 걸로. Señores, y ahora entonces tomamos un Una pequeño... consulta, Sí, una última sí, consulta sí, de repente. claro. Francisco Lazo de la Subdirección de Operaciones. Mi consulta va respecto al punto 6.1, en el cual mencionas sobre el pago pago electrónico electrónico. de peaje. Así es. Pone Si parte del plan maestro es proponer una misma tipología de modelo de peajes, ya sea para peajes concesionados y no concesionados. 혹시 6-1을 만약에 선정을 하거나 뭐 그렇게 됐을 때 저희가 모델 같은 게 이제 컨세션에서 또 받는 게 있고 컨세션 아닌 곳에서 받는데 어떤 그런 그 지불, 자동 지불에 같은 모델이나 이런 것도 우리가 선보이거나 뭐 보여줄 계획이 있냐고. 아니죠. 마스터 플랜 과정에서는 제가 방법론에 대해서만 제시를 하게 됩니다. Como estamos hablando de implementación de plan maestro, ahí vamos a hablar de metodología. ¿Sí? 저희가 entonces, 표준 모델을 제시를 하는 건 없어요. No vamos a presentar un modelo estándar. 정확하게 얘기하면 이 나라의 이 페루에서 국토에 어떤 IT 서비스를 진행을 할 건지에 대해서가 저희의 결론이지 그 ITS 서비스를 하기 위해서 이런 표준 모델이 필요하고 이런 디바이스가 필요하고 이런 설치 기준이 필요하다라고 하는 것들은 저희 영역 밖의 일입니다. Está todo lo que por ahí que quieren saber, ¿no? Modelo de estándar o bueno, que eso está fuera de nuestro alcance. Lo que nosotros vamos a hacer sería presentar plan maestro, qué necesidad de tener el sistema ITS, qué cuenta ITS, qué tipo de, ¿no? Por ejemplo, ITS que se deberían implementarlo, ¿no? Ese tipo de metodología, la necesidad, cómo lo pueden implementar. Dice que ese contenido que va a contar plan maestro. 어디에서 오신 누군지 좀 여쭤봐 주세요. ¿Usted viene de qué entidad viene? De Provia Nacional. 그러면 제가 역으로 질문을 하고 싶은 게 플랜 마이스트로에 그게 들어가 있어요. 그러면 그거를 기준으로 MTC하고 PVN에서는 통합 모델이 필요하다라고 표준 모델을 만들고 거기에 관련되어 있는 스펙을 정하고 디바이스를 선정을 하고 그런 것들을 본인들이 해야 될 일이라고 좀 얘기 좀 해주세요. Claro. Teniendo, por ejemplo, ustedes plan maestro ya cuenta que necesidad de, ¿no? Sería implementar el servicio ITS. Entonces, ustedes con ese plan maestro sería ya pueden elaborar sus planes, tanto Provia Nacional, MTC, coordinación, para sacar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de eso como usaría como base, ¿no? Evidencia, pero plan maestro no podemos poner todo ese detalle específico fines porque este alcance dice que no lo cuenta. 지금까지는 이러한 관련돼 있는 근거가 아예 없었잖아요. Porque ITS hasta ahora 관련돼 있는. no había nada al respecto del sistema ITS, no lo contaba, ¿no? En Perú. 사업을 추진하기 위한 근거를 만들어 드리는 거지. Nosotros estamos haciendo como cimiento, ¿no? Así como que para que tengan algo de, ¿no? de cimiento para que puedan
verlo es necesidad de contar sistema ITS, con eso podría ya siguiente fase, ¿no? Pasaría para poder sacar un proyecto, por ejemplo, ¿no? 그 근거를 통해서 세부적으로 사업을 실행하는 것들은 MTC와 PVN과 수투랑과 뭐 컨세션의 몫이에요. Teniendo, bueno, base como plan maestro, todas las entidades que presentan aquí, tanto Sutran, ¿no? Municipal de Lima, ¿no? Provía Nacional, ¿no? Todas las entidades con base de plan maestro que podría ya elaborar siguiente fase, detallando, sacar un proyecto en adelante. Eso es lo que cuentan ¿no? Alcance del proyecto, alcance de ¿no? Consultoría. 계속 지금 질문을 하시는 것들이 저희가 하는 마스터 플랜에 대해서 사업에 대해서 이해를 잘 못하시는 것 같은데 저희는 이따만한 매크로한 큰 틀만 그려주는 거예요, 지금. Sí, el plan maestro que hablamos es un como marco nada más, así es un poco en general, no detallado, eso sería alcance de consultoría de consultoría. 그게 있어야지 그 다음에 어떤 사업을 추진을 하겠다라는 게 결정이 될 거잖아요. Después de implementación pueden sería definir también alcance de siguiente proyecto, ¿no? Siguiente proyecto en futuro. 혹은 이 프로젝트를 할 수 있다는 근거가 생기는 거고요. También un fundamento más para salir adelante ese proyecto en piloto. 그 사업을 추진할 때 표준이 없거나 관련돼 있는 기준이 없으면 그때 만드셔야 돼요. Claro, porque uno quiere sacar un proyecto adelante, pero necesitan todo, hoja de ruta, todo lo demás. Entonces, este plan maestro que vamos a ofrecer, eso va a ayudar para iniciar un proyecto, ¿no? 어제도 나왔던 질문인데 예를 들면 신호등을 버티칼로 설치를 할 건지 평행으로 설치를 할 건지 이런 거는 마스터 플랜에서 다루는 게 아니잖아요. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si queremos instalar un semáforo, que semáforo vertical, horizontal o señalización, así como forma, eso no contaría en plan maestro, ¿no? Sería ese detalle es siguiente fase, ¿no? 다시 잘 정리해 설명을 드리면 여러분들의 국토에 어떤 서비스가 지금 필요하다라고 판단되는지 설문조사를 해주시는 거고 그 결과로 마스터 플랜이 나와요. 매크로하게. Entonces, ahora tenemos que enfocar qué servicio sería uso realmente bien adecuado para Perú. Con ese resultado de encuesta, vamos a elaborar plan maestro. Que necesidad de elegir ese servicio, ¿no? 그러면 저희는 그걸 가지고 언제 어디에 어떤 서비스를 설치를 할 거고 어떤 서비스가 도입이 될 거고 설치가 아닙니다. 그리고 총 예산이 얼마 좀 나올 건지에 대해서 계산을 할 거예요. Plan maestro va a salir dependiendo. Vamos a pensar que va a salir un servicio de aquí. Ese servicio, la necesidad, cuándo, en dónde y cuánto presupuesto necesita para introducir ese servicio, ¿no? Ese es lo que se va a tratar, alcance de plan maestro. Por eso es importante porque depende del servicio, el relleno de plan maestro va a ser diferente, ¿no? 그게 저희가 할 수 있는 일의 전부고요. Eso es todo lo que podemos hacer. 추가적으로 이런 것들을 하기 위해서 당신네들이 페루 국토 ITS를 추진하기 위해서 정책적으로 뭐가 필요한지, 제도적으로 뭐가 필요한지는 저희가 레코멘데이션만 해줄 거예요. Después también en Plan Maestro contará recomendaciones, qué nivel política se necesita, qué tipo de sistema necesitan para poder conllevar este servicio ITS, ¿no? Eso es lo que va a contar sería. 예를 들어서 ETC에 RF 방식을 할 건지, DSRC 방식을 할 건지, IR 방식을 할 건지 그런 건 저희가 정하는 게 아닙니다. 그거는 여러분들이 정하셔야 돼요. Método que, por ejemplo, yo no entiendo mucho de ese término, pero RT, DCR, también AR, dice que hay muchos métodos como para no conllevar hacia adelante ese tipo de detalles, eligen no, aquí, ¿no? En Perú. 왜냐하면 지금 저희가 하는 일은 그러니까 컨세션을 제외한 PVN에서 ETC를 할 수 있게 근거를 만들어 드리는 거지
어떻게 하라라고 만들어 드리는 건 아니잖아요. Nosotros vamos a dejar, sería fundamento, ¿no? Así como qué es lo que necesitan para adopción de servicio de ITS, por ejemplo, por vía nacional, que debe saber, por ejemplo, depende del servicio que escojan, qué tipo de, ¿no? Todos los detalles que deberían saberlo para poder, ¿no? Introducir ese servicio ITS, ¿no? Eso es lo que va a contar, es marco de plan maestro, ¿no? 저 그림 어디를 봐도 RF 방식인지 DSRC 방식인지 IR 방식인지 그런 내용은 없어요. Claro, viendo todos los servicios sería con detalle, ahí no está mencionando qué tipo, RT, DSR, AR, parece que hay un nombre término que es metodología debe ser, que no cuentan aquí. 그래서 부탁드리고 싶은 거는 설문조사를 하실 때 지금 말씀드렸던 이거는 매크로한 정말로 필요한 서비스가 뭔지에 대해서 설문조사를 해주시면 돼요. Claro, tenemos que concentrar ahora en 3 días que quedan, qué servicios va a ser uso realmente adecuado para 1560 kilómetros que estamos, ¿no? proponiendo alcance espacial, ¿no? 스텝 바이 스텝으로 진행을 Y 해야지 paso por paso dice que tenemos que llevar. 매크로한 계획을 잡는데 마이너한 되게 디테일한 표준과 기준을 계속 얘기를 하시니까 이거는 분명히 짚고 넘어가야 될 것 같아서 말씀을 드리는 거예요. Sí, sería explicando de esta manera porque sabemos tanta gana que queremos saber un poco más sobre tal tema, pero ahora dice que es macro, ¿no? Lo que tenemos que enfocar macro en general. Importante seleccionar el servicio adecuado, ¿no? Para Perú y después de selección ya salen plan maestros, todo detalle, ¿no? 그래서 커피 브레이크 한 다음에 더 질문하실 사항 있으면 Podemos 다시 seguir continuando la pregunta después de coffee break. Ahora tomamos un café y luego regresamos y si seguimos con la pregunta antes de empezar encuesta, ¿no? Gracias. Personas que están virtualmente, vamos a tomar receso de unos 10 a 15 minutos y regresamos. Gracias. 어디다 뭐 이런 거 하는 아까는 로드맵에 그건 해주죠? 이렇게 물어봐요. Sí, hoja de ruta, sí. Por ejemplo, 그 실행 계획에는 언제 어떻게 예산이 얼마 뭐 이렇게는 얘기 나오는데 어디서 언제 어디서 무엇을 얼마나 그렇죠? Claro. 어떻게는 없어요. 어떻게는 없고 예. Mira, sería para cuándo, sería hoja de ruta de cuenta, cuándo, en dónde. Presupuesto que no podría llevar, ¿no? Por ejemplo, ese servicio llega a seleccionar para cuándo y en dónde y cuánto cuesta, ¿no? Eso sí va a contar. 어제 참석하셨죠? 어제 제가 보여드렸던 슬라이드에 있었죠. 표에 짝짝짝짝 그림가 있는 거 보셨죠? Creo que no tuviste ahí mirando que eso de hoja de ruta que había, ¿no? Línea roja, azul, que solamente bajando sale la fecha y presupuesto, ¿no? 그게 다예요. Eso así como va a salir, claro, abajo detalle, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? 그리고 이 그림에 지금 서비스를 보여주는 그림에 예를 들면 무선 통신망이 3G를 할 건지 LTE를 할 건지 5G를 할 건지 저희 안 적어놨어요. En plan maestro no va a contar, por ejemplo, qué comunicación va a usar, es 5G, 4G, ese detalle no estará entrando. 그 얘기인즉슨 저희는 서비스의 컨셉만 얘기를 할 뿐이지 Vamos a hablar conceptos del servicio. 구체적인 방식이나 아키텍처를 얘기하진 않아요. Arquitectura, qué método, no, ese detalle no entrará plan maestro. 아키텍처는 또 다른 차원이에요. Es otro tema, hablando de arquitectura. 참고로 아키텍처는 저희 사업의 범위가 아닙니다. Claro, no entraría al alcance. Claro? Sí, gracias. Y la segunda pregunta, 두 번째 질문은 de los 22 servicios que hemos detallado, ¿cuántos quedarían para desarrollar, ¿no? ¿Cuánto quedan? 그래서 몇 개를 고르는 거지 1번부터 22번까지 순위를 정한다고 그랬잖아요. 아마 22개가 다 마음에 들었는지 그러면 만약에 선택되는 거 말고 나머지는 언제 어떻게 되는 건지 물어보는데요. 그 선택한 결과를 가지고 저희 AHP 분석을 한 결과로 가중치 설정을 하고
최종 결과 우선순위를 매길 거고요. 그걸로 토대로 이제 단기, 중기, 장기 그게 나올 부분에서 거다고. 제시를 할 겁니다. Ya, como vamos a hacer encuesta, sería análisis, ¿no? Proceso de análisis jerárquica, con ese va a salir 22 servicios dando su prioridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? 1 al 5 para corto plazo, ¿no? O 6 a 15, ¿no? A mediano plazo, a largo, sería todos los servicios va a salir según ese, ¿no? Ponderación, vamos a poner la fase. Así es. Prioritario eligen ustedes, ¿no? 그러니까 저희가 22개 서비스 중에서 아직까지 도입이 좀 어려운 기능들이 있을 수 있거든요. 예. 말씀드린 규제 사항이라든가 예. 통신 환경 이럴 때는 22개 서비스가 전부 다 마스터 플랜에 포함이 안 될 수도 있습니다. 몇 개는 빠질 수도 있는 거죠. Por ejemplo, que también nuestro colega dijo que el tema de infraestructura y si puede haber que no haya energía, hay parte que puede ser que es difícil porque no hay comunicación o hay tecnología que también dijo que ahora en Perú no cuenta, ¿no? OBU, por ejemplo, considerando todo eso, puede ser caso que hay servicios que necesitan tiempo. Entonces, en plan maestro, por ejemplo, en vez de entrar 22 servicios, dependiendo de situación, podría entrar un poquito menos porque Perú necesita todavía introducir tecnología o, bueno, infraestructura mínimo, ¿no? ¿Hay alguien de virtual que tienen consulta, preguntas? 지금은 그냥 질문 아니고 없는 것 같은데. William, tú lee si algo que te parece que esto hay que decir, anúncianos. Sí. ¿Ya? 5분 정도 더 드릴 테니까 채팅창에 일단 질문하실 분들은 5분 정도 드릴 테니까 네, Antes de iniciar, el siguiente paso sería encuesta. Todavía unos 5 minutos le vamos a brindar un poco más a alguien que tiene preguntas sobre cómo llenar encuesta, ¿no? Tiene consulta, no duden, ¿no? 저기 뒤에 질문 있어요. Sí. Ya pregunto sobre la encuesta porque tenía otra pregunta. No, se puede hacer preguntas, sí. De la central de información, de acuerdo a la distancia, 1.300 kilómetros, Sí, 560. ¿habrá 1, 2, 3? ¿Cómo es? Porque mucha distancia. 아, 센터 de tráfico. Sí. 1560km가 굉장히 물리적으로 작지 않은 이제 거리인데 센터가 하나밖에 없냐고 몇 개 있어야 되는 거 아니냐고. 그게. 센터의 개수는 지금 상관없어요. 네. 뭐냐면 어제 있을 수도 있고 그렇죠? 네. 그러니까 그게 필로토 프로젝트 거기에서 센터가 하나지. 예를 들면 1560km에서 남부 구간에 센터가 하나 있고 북부 구간에 센터가 있고 그렇게 위계에 따라서 어저께 보셨던 거 있잖아요. 로컬 따로 있고 리저널 따로 있고 National y local. Ya, como hemos también explicado día de ayer, este proyecto en piloto va a contar un solo centro de salud, porque centro de tráfico, porque es un proyecto en piloto. Entonces, como dice usted, como es largo, es grande distancia, podría hacer uno en Panamericano Norte, otro en Sur, ¿no? Podría, también hemos explicado a nivel nacional, nivel regional, ¿no? También. Entonces, eso sí puede aumentar, sin importar la cantidad. Gracias. Todos estamos creo que ansiosos para ya responder, ¿no? Encuesta. No hay preguntas, están concentrados leyendo, ¿no? 제가 지금 다들 지금 빨리 설문하고 싶어서 그러시나 보다. 아주 집중하고 지금 있다. 고도의 집중을 하고 있는 것 같다고. 그러면 없으면 하시죠. Ya, entonces iniciemos, ¿no? Cada uno que no copien de compañero, por favor. 일단 핸드폰으로 QR 코드를 시작하시기 전에 잠깐 설문 내용에 대해서 한번 시작하시기 전에 설문 내용에 한번 말씀을 드리겠습니다. Ya, mientras abran aplicaciones, abran QR, escuchen nomás.
네, 항목별로 말씀을 드리겠습니다. Cada, por ejemplo, área, hay como 7 áreas, ¿no? 22 servicios. 우선 1번 항목은 그냥 개인에 대한 소속과 안나 Primero 업무에 대한 tiene que 내용이기 때문에 responder sobre 작성하기 문제 información 없으실 거고요. personal, ¿no? Que cada uno de ustedes, dónde trabaja, no nombre, no correo. 이번 항목 또한 패나메리칸 하이웨이 전체 구간에 대한 도로 상황을 지금 Quieren 정하시는 saber un 때문에 poco, ¿no? ¿Cuál es la situación, no? Pues sería, número 2 también no es muy difícil, aquí están para mirar, que tiene que decir, ¿no? Muy bueno, bueno, regular, ¿no? Así, grave, muy grave. 네, 그리고 3번 항목과 4번 항목이 조금 중요한 항목인데요. Número 3 y número 4 hay que darle un poco más de, ¿no? Importancia. 저희 평가 항목에 포함되는 항목입니다. Porque ahí nosotros vamos a evaluamos ese sobre número 3 y número 4. 네, 적혀 있는 것처럼 팬 아메리칸 하이웨이의 도로 및 재난 대응 시스템에 대한 문제점하고 그것을 이제 해결하기 위해서 효과가 클 것이라고 생각하시는 부분에 체크를 하시면 됩니다. Voy a 복수응답이 leer. 가능합니다. Número 3. ¿Cuáles consideran que son las principales causas de los no problemas en el sistema tráfico y respuesta a desastres en la carretera panamericana, que es un tramo objetivo del proyecto? Respuesta puede ser múltiple, quiere decir no hay que marcar uno. Si le parece que todos son 13, ¿no? Puede marcar todos. Y si no parece solo uno, y marque uno, ¿no? Número 4. ¿Cuál considera que la solución más eficaz para resolver el problema de tráfico? Respuesta a desastre en la carretera panamericana que ha seleccionado anteriormente. También, aquí son 13 ejemplos. Puede marcar todo o nada no. Tiene que marcar por número 1 y si no va a considerar como que omisión, ¿no? Puede marcar 1, 2 hasta número 13. 저희가 제시해 놓은 항목 이외에 만약에 다른 의견이 있으시면은 기타 의견에 작성을 해주시면 되는데 최대한 간결하고 명료하게 작성해 주시면 Y si consideran que no hay una respuesta, ¿no? Para ustedes, entonces hay otro comentario, pero aquí sí, no puedes detallar demasiado. Tienen limitación de espacio, así que mismos celulares, ponga muy preciso, ¿no? Una así frase, ¿no? 2 líneas máximo, tanto número 3, tanto número 4. 그리고 5번, 6번, 7번은 기본적인 항목이니까 5, 6, 작성하시는 문제 7, 없을 것 같고요. no creo que sea un problema, pero también tienen espacio para comentario. 오늘 가장 중요한 8번입니다. Número 8, lo que nosotros sí, día de hoy, eso es lo que importa. 아까 저희가 설명드린 22개 서비스에 대한 우선순위를 Enumerarlo. 12번까지 랭킹을 정해주시는 겁니다. Quiere decir, 1 al 22, todo tiene que estar aquí, ¿no? Sería manera que le parece es importante es 1, parece que menos importante número sería 22, sería menos importante, máximo, ¿no? Importancia número 1, ¿no? Así número 1, número 2, ¿no? 저희 사업 구간인 패나메리칸 하이웨이 전체 1560km 구간을 대상으로 고민을 해주셔야 되고요. No olvidemos, solamente tenemos que enfocar 1560 kilómetros espacial, sería alcance espacial que contamos. No vamos a contar otro lado, por ejemplo, ¿no? Así, no considerar otro lado que no sea, ¿no? 1560 kilómetros. 가장 우선순위가 높다고 생각하시는 항목을 1번, 제일 첫 번째 1번 순위를 주시면 됩니다. Como ya comentamos, número 1 sería la prioridad número 1, número 22 es número 22 de prioridad, ¿no? 22개 서비스에 대해서 다 체킹을 해주셔야 됩니다. Todos, absolutamente todos tiene que, sería considerar los números, ¿no? No tiene que dejar vacío. 네, 마지막까지 하고서 잠깐 질문 받겠습니다. 마지막 9번은 Número 9. 저희가 22개 제시한 서비스 이외에도 혹시 필요하다라고 생각하시는 서비스가 있다면은 Ese sería, aparte que nosotros ofrecimos, recomendamos 22 servicios. ¿Ustedes creen que falta un servicio específico para ustedes necesario? Número 9, ponerlo, ¿no? Detallarlo, número 9, ahí, ¿no? También sencillo, ¿no? No escriban mucho. 최종 작성은 종이에 하는 게 아니라 No QR hay que 코드를 찍으셔서 No hay que marcar aquí en hoja, pero eso podría usar como borrador, ¿no? Primero usted cree que mejor usarlo aquí borrador, luego al volcarlo encuesta virtual también está en su decisión. 네, QR 코드를 찍어서 구글 폼에 작성을 해주시면 되고 저희는 요거를 회수하지 않을 겁니다. Hay como 3 abajo más. 링크를 실었고요. 일단 personas que están también virtual habrán escuchado. Hay, bueno, link como para entrar y QR también la persona que está de manera presencial, por favor, que no olviden.
como le dijimos, podría usar esta hoja como borrador, marque y luego vuelquen. 질문이 좀 있으신 것 같은데요. ¿Tiene preguntas? Buenas, disculpe, como estamos hablando de que vamos a contestar la encuesta en base a los 1500, ¿tienen un mapa más o menos para tener 이 앞에 contexto? 1,560km 정도 돼 있는 그림 지도나 이런 거 한번 띄워주실 수 있을까요? 자기네들이 그냥 1,560 하니까 좀 조금 가면 이 지도상으로. 앞에도 아, 설문지 aquí. 맨 앞장에도 있습니다. Está, la primera hoja. Ahí está Trujillo. La primera hoja, primera hoja. Sí, ese, son 1,560 kilómetros. Claro, Trujillo hasta Arequipa es. El día de ayer, cuando presentaron, dijeron que el piloto solamente iba a abarcar la zona de Lima hasta Chimbote, creo, nada más. hasta Chancay. 얘기할 때 살짝 들었을 때 리마하고 창가이 사이라고 들은 것 같은데. 지금 자꾸 혼동이 있는 것 같은데 저희는 지금 현재 하는 거는 아까 말씀하신 리마 창가이 구간에 대한 거는 파일럿 프로젝트로 지금 현재 하고 있는 거랑 별개입니다. 그리고 현재 저희가 지금 하고 있는 이 설문조사는 팬 아메리칸 하이웨이 1,560km 구간 이 전체 구간에 대해서 고려를 해주시면 됩니다. Claro, ayer les dijimos una cosa que no hay que mezclar, una cosa para plan maestro, ¿sí? El servicio que contarán, entonces el plan maestro va a hablar de 1,560 kilómetros, ¿sí? Plan maestro. Pero llegamos a ganar ese plan piloto, proyecto en piloto que está en evaluaciones, llegamos a ganar, entonces vamos a proponer ahí Lima hasta Chancay instalaciones, ¿no? Eso es totalmente, pero lo que tenemos que enfocar ahora es plan maestro. Así es. Una consulta. Sí. Sí, referente a la encuesta, debido a la longitud de 1,550 kilómetros, bueno, cada tramo tiene sus prioridades. Sus prioridades, ¿No? Por decir, los que están en la cercanía del puente, perdón, de Pasamayo, ¿no? Tendrán otras prioridades, ¿no? Porque allí siempre hay accidentes, muertes, ¿no? O sea, en cada mes siempre hay uno, ¿no? De bastantes víctimas mortales. De repente, de Lima saliendo, digamos, hacia Ancón, ¿no? El tema es ya tráfico, ese tráfico, digamos, ¿no? O sea, como que faltaría más vías, ¿no? Implementar más vías. Pero aquí viendo, Pregunta general. sí, la encuesta está dirigida solamente a funcionarios y expertos, pero una encuesta en sí debe abarcar, digamos, a varios sectores o... Quería esa precisión, digamos, ¿no? O sea, incluyendo a la misma población. 지금 이제 본인이 이제 궁금했던 건 1,560km가 이제 작지 않은 범위이긴 한데 지금 여기는 다 공무원들 그렇죠 대부분 수준인데 어떤 곳에는 뭐 교통 때문에 문제가 있는 곳도 있겠고 더 어떤 데는 사고가 많아서 사망까지 이르게 하는 어떤 그런 지역도 있을 텐데 우리 공무원들 말고 그 지역 사회나 그 관련 있는 곳에 그런 사람들의 목소리도 들어봐야 되는 게 해야 되는 게 더 정확한 게 아닐까요 하고 물어보시네요. 네, 오늘 온라인으로 접속하신 공무원들도 많이 계시고 오늘 영상 녹화하고 저희 설문자료 QR코드를 같이 공유해서 일주일간 지방 정부에 있는 공무원들까지 참여를 시키는 것으로 윌리엄과 얘기가 됐습니다. Hemos coordinado, sería con William, ¿no? De MTC, de Seguridad Vial, terminando todo esto está grabado, ¿no? Entonces, todo lo que no pudieron de manera presencial o hoy día no pudieron conectar de manera virtual, como dice, locales, municipios donde ustedes encuentran, dice que vamos a dar durante una semana del tiempo más para brindar esta encuesta para que pueda sumarse más. Pregunta. Sí.
Claro, si bien es cierto, el plan maestro va a abarcar todo la parte de costa de Perú, 다 해변가에 지금 집중해 있는 걸로 알고 있는데 1,560km가. pero nosotros también necesitamos implementar tecnología en la sierra y en la selva. Entonces, ahí, ¿cómo haríamos? 지금 이제 해안가를 하고 있는데 사실 이제 그 전체 페루가 아니잖아요. 그러니까 뭐 정글이나 이런 밀림이나 아니면 이제 산 뭐 이런 데도 있는데 그거는 그럼 어떻게 할까요? 하고 dice que gracias a BIT que hay un plan también hacer para esas zonas que no abarca BIT, ¿no? Proyecto en BIT. Pero BIT, ¿no? Va a considerar lo que vamos a sacar ese, ¿no? Resultado de plan maestro refiriendo y van a hacer otro, como dijimos, ¿no? Si no podíamos hacer todo entero, entonces toman referencia a lo que vamos a hacer sacar ese plan maestro, BIT, basado de esto, van a ampliar. van a 근데 ampliar. 지금 뭐 정글이나 그런 지역을 염두에 두시고 설명을 하시면 절대 안 되고. Si por favor no hay que contar 네, 저희 sierra 사업 ni 대상과 selva, solo 1560 kilómetros lo que marcamos aquí, solo concentramos esta, ¿no? Esta línea, nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por favor, adelante. Quisiera saber si es que la encuesta, en todo caso, si está orientada nada más a las ciudades que se están mencionando ahí, que veo que son todos costa, la participación de los que somos de la selva y la sierra, ¿en qué consistiría? Porque no le viera razón de ser nuestra participación en este caso. 똑같은 얘기 지금 이번이랑. Ya, sí, recién también hubo esa pregunta. Sí, buenas tardes, señor. Justamente esa persona que estaba al lado mío preguntó, ¿aquí consiste solamente toda costa? Entonces, ¿qué sería tanto para selva o sierra, no? Entonces, hemos contestado con base que vamos a sacar 1560 kilómetros que abarca solo la costa. Con ese resultado del plan maestro, BIT también va a considerar, refiriendo con nuestro plan maestro que vamos a entregar, van a ampliarlo también luego para sierra, para selva. ¿Sí? Así que van a tener, pero no por ahora, más adelante. Pero a pesar de que ustedes no me están refiero a sierra ello. o selva, por favor, concentrónos en 1560 kilómetros considerando la costa, ¿no? Gracias. No me refiero a esto, no me refiero a eso. Dentro de la muestra que ustedes están estableciendo en su encuesta, ya los datos tendrían que ser valideros, entonces, en todo caso, a solamente los de la costa y los que están dentro de ese plan. De lo contrario, la muestra no va a ser exacta. A eso me refiero. ¿Han considerado eso? 혹시 그러니까 이제 우리가 해안가 쪽으로만 한 거니까 이 설문이 일반적인 질문인지 모르겠지만 그게 약간 편향적이 되지 않을 거라는 어떤 확신이 있느냐. 예를 들어서 뭐 이런 게 뭐 말은 정확하게 그거에 여기에 대한 거에 질문이 다 그렇게 제대로 준비가 됐는지 그 설계가 됐는지 왜냐면 뭐 페루는 크고 뭐 다른 것도 있으니까 뭐 밀림이나 이런 것도 있으니까. 네. 그러니까요. 네. 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 Realidad nosotros diseñamos porque sabía desde el inicio, porque eso y sacamos nosotros 2.560 kilómetros con coordinación con MTC, está formulado la pregunta
justo dirigido para 1560 kilómetros como abarca desde Trujillo hasta Arequipa. Cada pregunta ya está formulado, pensado, ¿no? Para esperando la respuesta, ¿no? Sería, mientras ustedes responden esta pregunta, va a estar, sería, cumple, ¿no? Cumple requerimiento, ¿no? Eso es lo que responde los expertos. No, lo que pasa es que yo como Selva, yo soy de Tarapoto, por ejemplo, ¿qué podría responder ante las preguntas de la encuesta? Si solamente está dirigida a los de Trujillo y a todos los que se muestran acá, ¿no? Claro, 그러니까 No tendría por qué 자기는 responderla, 여기 en todo caso. 지역에 이제 해당이 안 되는데 자기가 어떻게 대답을 할 수가 있느냐. 자기는 지금 정글 쪽이나 이런 쪽이면 어떻게 하냐. 그럼 대답하지 말라 그러면 돼요? 아니면 생각을 해서 아니 그러면 그래도 돼요? 뭐 그럼 그분은 이쪽 팬아메리카 쪽에 예, 아닌 거주하는 거야. 분이 아니라는 얘기잖아요. 아니죠, 아니죠. 그럼 이쪽 상황을 모르시면 굳이 설문에 답하실 필요 없다고 말씀드렸어요. Entonces la parte que le parece, ¿no? A veces, claro, y teóricamente usted podría, ¿no? Pensarlo, estaría ahí que respondería, pero realmente a su, ¿no? No pertenece, puede dejarlo, sería hueco, ¿no? Blanco la parte que no cree que, que pueda responder, ¿no? Eso sería la respuesta, pero y si no, también considerando, obviamente que aquí no incluye selva ni, ¿no? La sierra, ¿no? Entonces, eso está en criterio de usted. No puede no responder. Ok, ok, muchas gracias. Claro, por ejemplo, usted, ¿qué número era eso? Número 1. Ya. Bueno, hay preguntas, por ejemplo, que podrían escribir así, número, por ejemplo, número 4 o 3, también hay último casilla que podrían poner, ¿no? Un comentario, ¿no? Que diga otro. Entonces, ahí por ahí, usted cree que hay un servicio, cree que es necesario, ahí puede poner, ¿no? O número 9 también podría poner, sería usted puede considerar responder. Sí. Está bien. Número 1, hablando de su información, que usted mismo ahí podría poner que sería ciudad de residencia. Ahí puede poner selva, ¿no? Sierra. Entonces nosotros podemos considerar, ¿por qué no puso tal cosa? Porque usted reside otro lado, ¿no? 여기 그 칸에 어디에 사는지 하는 데서 거기가 이제 밀림이나 이런 데 살면 여기다 적어서 그래서 답을 안 했구나 알 수 있고 또 이렇게 뭐 주관식으로 쓰는 데다가 뭐 표현을 해도 된다. 예, 이렇게 설명드렸습니다. ¿no? Necesitarán más tiempo, ¿no? Obviamente no pasó mucho tiempo. Necesitan más tiempo, ¿no? ¿ya? ¿ya? 오. 뭐 이미 하신 분들도 꽤 계시네요. 이따 오후에. Dice que la persona que pudieron responder, dice que pueden irse, dice que gracias por haber participado. Personas que están virtual también, si terminaron su encuesta, sería, ¿no? Salir de chat. Muchísimas gracias, participación de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, sugerimos una foto grupal si gustan. 사진. Sí. Personas que ya pudieron hacerlo, sacamos una foto grupal si gustan. Para evidenciar que estuvieron aquí. Sí, vamos a estar esperando, ¿no? Que no sé si cuánto tiempo más tomará. Vamos a estar sacando foto afuera. No sé, ¿어디서 aquí? 여기? dice que no sé, sería no hemos